Uana oe ilo uananga O te tau atu nei ia oe Nei te iwa e alu ai le me fai foi ona o moe ai le me fai foi ona o moe Sorry. Maybe long already. Angale the radio Samoa easy the mad. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Lafo aka Popo mai le ata tifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le sufafonga mali o Samoa, le leiti o Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ioi, e moni. O le tabele tole mai lua se fulfitu mra minuto o te aile tu la se fulmane lua. Tau tua pa wau le sifonga Samoa su lima e va tolu amo e o le uri po le asto na i lua su lua o Januari lua se fulu no fulu pa tala patu no maunga ro tatu tunu ta lofa lava
Ia, tanoi le ua mawar so tai hoi masui o le Radio Samoa, le whionga ngan malmana tai au tanga mai a tipi, au tanga mai a pe ona le awa o si pil mano tātua tu ia o ia lama lo tau muri mai ni mea na tutupu, mea wa uma na tutupu, wa mea o na tutupu, ia mai se lama tūlanga o le ua maua I maota malawa le po I wai sa mor pa mai pe ona maua I po naba yaso ia au le ngang pa alo pa tala pa to ia o le uso bani le swapa ngar mon mana au tanga vai tipi au tanga vai ma lo le pale ma lo porto tu tu nu fa tali tali mai ne vai ngora sto nai na we ye ngan venga ton fa o ia lo fa lo tra tu nu fa tala pa to le ngang fa alo ngar mon man ia patalo pa tu teito patalo pa po ta tu nu fa ponga le sto nai ia wa mo po ta tu so tinga le aso ia vai no pu ia wa na longo pu ia li per ta tu nu ia bese pe ona e sauno taito ia ele to po male tu lang po I o ia ini si wa fie le fa mai ta tu sinu I le passe se le na maranga mai pespene stadia le sululu o le nava ia so to nai o le so sa pa ia sauno nga te mai te pa mia ia malongo ina I ta tu sinu o ia I si to ali mo fa popo to sfulu na no winga o li si to ali mo le passe se le vale mai le sululu mai pespene le wa fia I le virusi o le fa mai covid-19 maliva ia o fa pena fo io na fa no fo sei no pango fa to mo na to ya fia le fa mai o le fo na wa ia fo nga le malo pe na sa ia se fo no le committee tele ne o fa bla fa fu se e te fo no ile te mai te parmia le wa o mai mal fina ngalo ka peneta o le fa pena ona tapunia uma nga luenga I tatu ko no e amata tu ile ono ile fia na nei se yo o le ono o le fiafi o le songofua o le fu fanga po le lockdown ia o tem foi le vale pui tatu no ai mo si le fia o la tu ni nga se le fa mai le na malanga mai ia lo a fia I to no fanga ia fa no fo se ai le si wa fia tu mai o tatu no por community o tu langa fa tail na ele o itua le fa mai le community o na tu na malanga mai le a fia le fa mai la fa no fo se no fanga fa tu mo e wa ngase o le lockdown na le wa fatino ele ini sa ni ngalo tu le sa le ini ngaluenga ile so ngofua tapunia uma banga fa pena o le fo inisio a onga yuba amatona el mitu so fo ele ini a onga ya ona ole tu langa la fo ile pui malu so I fo le no na pawanga luenga ie fa awa e pe fo ina ni sila yo o nanga masani e pe ole o nanga so fo malu loina ya pa pena el tanga luenga o leo fa pui ia fa pe foi vai ngo le fui muma ngalu ngala be I te no fa blan pa pusei o fa pe na na ngalu pe ele I motu mai la I le manto lockdown na te to mal fa fonga po ele ne stona ia po le ale ia ingo fa lo pe talai pe fa lo ia wana o fa le ainga fa te malo ma fa le kalapu fa fia le o tapunia uma amata tu le ono se ia to a tala le ono le fia le songpua ai o na po I tala ile songpua sa e to iro fo ina el committee tele le o ngalu ngala be I te ni fa na ba po se ia mas pina ngalo cabinet ona to e longo ina le o tatu sunu po le ali sila sanga le ai al tulangal na o le o ma sa uni le tatu sunu wa e fo le tu mo le taulanga e pia le masania ia stona I te mine o taia ia o lo fo le tunu I fa taunga ia wa le tulanga mau tino ale fa into fe wa o le tapu ma fe wa I te banga na lava nga ruenga I na to ia male le afa ngai male ba mata tu ina fo le tatu lockdown ai o le vaenga na o le na ia I le pina ngalo wo ia sa nga te mate pal mi le so pa pena no lo ngoi tatu no o le ai tu mau ia I la to fo e to I ba ia sa lata e la to ni to spuna maua no fa no ku se ina I fal mai fa tu malo I paleolo ele o mai la ele pinangalo tu mai te pale mia o le tu langa ia la to e to lima o nisi mai I le vaenga le na fa no ku se ina I paleolo to iba ye po nisi o le passe se le to pitus fu manto o le ala bana tau nu le tai o nei ona malanga atu ia le malanga le anga ia tu ko ina unga lu fa vai te mi sila pero sa tu wai fale olo le tai o na le la ia masaba ia fo ile ia fo ba inga wole fa ina o uma tanga te o le mala vale le na tanga te malanga ia sa fa pena ona ba ma vai uma I lunga le tele
e lata i le no toa fo eu fo le vale le telefo la tu sa fa penao na malanga e fa ia tangata pinga lu fa bai temi o le la bala o le tau malanga te to le sa tu e tau mai ni sina ile so o le o to tu watu se si ba ya so ia msaro ta si ia la ba ya so o le asa we malanga wa to telefo ta tu tenu o lo fi fo me me se o pinga lu fa bai temi ia ai o le tu langa na o si si le fo malo pe o no ta fia ro malanga nei malanga mai eu tatu tangata mai Australia ono ele to po amale o le pisi tele fa ma nei o le MCI le virus o le Omicron elo pisi Australia ma wa fia fo initial tatu o sinu o tangata finga ro fa vai ten ai pe o le tala tu na te to ni vai ngole aso Malo saunoa lo fionga ngan mana tipi au tanga mai asu yo le radio mai si o tatu tunu o leo ua whaponga malu le tātou tua no ua manino au whala pia whaponga malu le tunu ua pia sa tani mtu fesili pia malu le tunu tūlanga o iai ia leo ua manino mai tūlanga uma mo le lockdown ia mai se leo no whanisa atu ia maa pia ona maa ua atu po i le aitau manele atu o i mātou i tunu o mamau i le tūlanga o iai si o tātou tunu ia mai se nā mata spolu a leo atu ma le lima ia o le tūlanga la le ua ia o pia lama o nā au ngangi fo i le radio Samoa ma au fasan lau ia e mana tu atu pea lo to au mau e te tonu lau e soifua e ai mora e ai si o tātou tanu o lo mana tua pea le tātou te tano taulu tolu ia se mo fo e oso ai ia ona tātou mau e fo i leo se tala pia pia pau lava o le pau tuanga na fo tu o lalo ia o le tātou fai te lava muri tai tai ia lau nau o faa tonu ina e fo e soifua mano lo ina e pa tai tene lama ngan mana mo le tali mai e le tūlanga o le a tonu ale taimina to e mau ai e le soifua mano lo ina le lima lea uto e pa popo leo mau ali se pū o tu sai o pau pa tu ina o le po lava ona po isi suenga ia na pai na po protest ne na ma wai le to lima leo wa mo wai le siamo fa mai ia o le tala tu na teito ia ai po le lava le temi na mo wai ia o le au tatu lo le pa po tu le to lima o lima ila to wa pien pasa sele na malanga mai ai tal si ia o le apa tino fo inga ruanga masani o pui ia ma ua ele o toe pong salta tu no te toe tu langa pui nga wa wala tu no si le pia pui nga u mala vai te una pui la tu so fo ia me se fo o ila to o fai tui awa le si ba nga ta na ia mai an le tu e lua wa le o lo la masalo po la ba ya so wa ape mai po a fe am tai lo na fai le tu lo na todo ia le tu vo ile fa po le pusta maria ia ele o lo ia to no vo i yo tu nava ya so yo ese si pinangalo malo ya fa pena po no pu ni statu tu no te malo e tarto o lo so bani le so po nai fai ma o tono le vai tele o le ase tu wala no le mo tu langa o tau lo na tapu lo le bane o e po le so ia mai o pe fo o le mato no via ima no foi in New Zealand nei ia pe o ma o foi o le malanga mai le ma o foi ia kaise le ma o mato le la o tono tu lava isi o tanto no o tau fa fongo tau isto la la le mfanto e fata nu ina ni malanga mai Australia wa pe o i lama ile tunu le pesti a te fa mai malanga fa no lo au tanga vai ia masalo jele ma o mai o le sa fa ilo atu le o si dal ma lo te mil nei pe ua alanga tau lo na tau fia ia malanga nei mai Australia ia masalo la o le matua mo se tari mautu ile fa awau ma le tau fia il nava ya so pe a pero i fuia le cabinet mo la to con tanga masani o le tau o fiel tato par mene fa awau ba so po ya le la pe manta wanto le lockdown fu me le son po fa to atala le no le fia yo te lo fu la le se fono le son fu fa fa awau le so pe a tu langa na langa le o tau fia manga luenga to a ilo foi la le capeneta e le lockdown e pe mai le fie le son fu pe atalio en tato lo foi le pole ali sina sango le e al termine lo si tia e le tulanga o la pta inga vo nei o pui ngo Samoa po le le vo le la wa me dei le vai nga mo vai nga todo o lang mu no winga wa at risk e el tato no a fiango ina to io lo fa no fo se termine ia ma tulanga na ui o le levo toru levo i tatou teito ua lanu mumu ia o le to lanu sama le sa ia level 1
Ya lo no ngalan mumu tato do mam si de filan mumu ele se lanu foi le fi yes o tu langa na le wo yai tato le wo le wo sui ya tal si ye o tu le so ngofua ya wo le to e ma wo mai nisi wa fi o passe seda o le tano tu langa lea ia o le fo i tai tari manu fo i le mātou fo i no pia ina fo i siri pia mai na ia le no mātou polo le asong fua po le nama ia so pia audia ia o la to e fo i mātou i le red lights pe o nai tā ua whamtai tēne lama ngāru mana tipi au tanga vai a whamtai i le pengo pia fo ngāru benga o le tau long i no manu tātou tunu ia ma mātou pa i antu ia o tō umono whai masui o le Radio Samoa whamtai tēne lama mo tāna o le fo whapongan manu le tunu i le tūlanga o le iai le lo tau mana taime o tulo i aito te tala pia whapea so longo manuia ia fōwhanga uma le soi fua mano i ame spo i ia le mano Samoa anga lene ni au e lau so vane so apa mo pēr mano si tino siri lenga ia wā nama le longo po le ino mano le tunu o le ngatai Samoa ia o tātou i nei o lo ai tau mane le atu whaptai tere lawa ngār mana le tali mai ne ia ia seisi me toi pia tano iai tātou mā bai ei manuia le alo atu mo le sāpati manuia po si o tātou tunu o mani tūlanga lo iai mon nei taimi au tanga vai ia whaftai teito le ai o te lohona o le vāanga tā ua na usin fia tātou tunu ai le mo ia le toa se ia uia na vai aso ia tātou pero i po i le tautua masani ai manuia tele le vai mo le vai aso pāptai pāsoi po ia ngār mana tipi au tanga vai Fi, fi, le mu.
Tolu Amo. Awa ete mai mai ai ke ina mawa fo
Talaina nei la o le Pacifica Family Health Group mo le fai o tui pui puia masiaki o le COVID a fai wa atoa lo se fulu valu tau sanga pesiri atu a wa atoa le wha maasina talu o na fai lo tui no na lua o nono winga o te tau o na fai lo tui no na tolu whape fo i le whanau i le vā o le lima i le sefulu tasi tau sanga le mātutua e a mata atu i le aso se fulu fito i Januari o no whanga nei e fai ai se lau tola sefulu ono Queens Road i Pemiua ma le lima Waimahia Avenue i Waimouth te tala mai le aso ngafua e o i le aso whawaile mai i le iwa i le tae au e o i le lima i le fiafi whapea le aso tona i ma le aso sa mai le iwa i le tae au e o i le tasi le auli mo nisi whamatalanga wala au le o walu se lau tolu tolu lua lua o tolu o walu se lau tolu tolu lua lua o tolu Talo falava Samoa, po o fea lava o e mai moa ma whaafafonga mai ai i le nei whaasala launga tāua, mo le whaailoaina lea o le vai o le ahasea. E leo se vai au kalai, e leo se swau manungi, e leo se vai suamalia e ngausia mai whala au aina, e leo se vitamini, e leo se minerale, e leo se antioxidant, e leo se mea ai. O le vai leo le ahasea, o le sootanga leo lo omisi i tutono lo tino. O le ahasea, o se whamanui ngai mana o mie so o se muse leo le tino. Ina ia mawhai o na ngai o ia, mangalua e ina. O le vaile nei o le asea, ua tele ngase ua manu ia ai, ma iai sui ngai maitunga o le tino. A e fia maua le malosi whaafouina, e ala lea i mose le maloloina, o le asea lava le tali. Mo nisi whaamatalanga mo le whaamalamalamaina o le nei vai. Whaafiso tai i lātou nei, au kilani, le sina le ngwai, o lua fitu, 5 valu tolu, lua tasi tolu 5. Sydney, Leota, so o sa sulu, o whawha, iwa ono tasi, ono, tolu o. Tai mi tula bai ono minute ona tālo le tula tasi tātou whawhonga tātou whaalongo I tālai vai whenua i nātu le ngana pero tānia stasi o tina o lopi e mo so soani tāno pati nā? Tālo wharawa taito. Mahalo non sai mai? Papitai lava malo tā wanoa. Ia. O whamai senanga ma whamawhanpananga mo li atu mo le whanau a si utua ngane lo te whanoa noa. Ana o le wala au pa ia le atua si o la tutina o tu yoti lu mepa tu manovao ti a ile au sa fui maono Glen Inn. Ngai po sem lupe lo tu tele. Le lava se si tato e fai loto e pule lava le atua. O ia na ia au maia, o ia fo ina te toi aviaseina. Ma o le iunga lama lea o tātou, na tātou do nofo le leila do langi e le tu mau. A tātou te toi fo ia tu lava ilo tātou te pao le langi. Nai fo o le aneini o tau mātua, a o e matua, ia e alofa whare le si o tua kane tō tasi, ma si o uso lai titi, ia o tau nofo fe alafangi. Pa manu ia tele le atua ia ti o tau mātou whanau. O te alofa tele mo o tau uma, veiloa ina nei, o le tua whawhina o le o tau tamale, lunga o le telefoni, tai sisi lua I mangele. Papitai tere lava taito ngolo wa manoa, manu ia lo waso. Pa mai se po le nganga o le li I ainga whanoa noa, pa soifuia. Pa soifua. Soifuia. Tai mi tole mai wha, mi rute o na tāna o le tula in tasi, tāna tasi, whafonga maro le tanu I tāna wina atu, I vai whanua le ngana pēr tā nia tai tonu. Lo manuia le maro le tātou tanu. O le nāua whafonga le maro le tātou tanu, I le manino mai a Samoa le tūlanga o lo iai. Ia ai mai se lama I o e pei o na whafonga le namba yasu. Tau nu atu o le maanile mai Brisbane, mai Australia, ia, tō se pulu, ia laua manino o whana pēr whafonga le maro le tanu. Ia laua atu le 15 o lona winga e leo se tūlanga fo le baba ai atu e tūlalata mai. Ai le papolina I tātou, pe lama nā ungangi pe ama tau alanga le radio Samoa maro le tanu tātou tatano whaatasi, tutu whaatasi, tatano mo Samoa, tatano mo langi atoa, tatano po mo ne tanu tātou no pia e man no whai, he leo toi whai ngō whila langi, e paulama, ia tu i o tau whenangano mo tātou lo to lo soi fua le atua, leisi me whaingtai ai, paulama le tu whaatasi o tau whenangano, mo tātou lo to, pauana, me fesi le sila e le li, po pe o anu e lau sa ininga, po e sa ili ai lau si le pia maro poto, ai le sa ili atu le ana le mea no pana mai, o le poto mana tamai toi pata no pata i teito, pai e maulunga no tātou tunu ne vahenga po i o le aoli o le asto nai, lua se fulu lua Januari, lua se fulu lua, sui tu lang po i le pianga e savea, Al Harrington, o no nisi o tūlanga o lo whianga e po i le uso,
Ia, ma tō ngia po o ainga, wha mo tō fo mai po le tau tua sa bea Errol Harrington, e se aso o i luma, ia e tan tonu tātou tu mahu pia le tō vai, ia ma le tō au le wha tō ia tai tonu e mau alo tātou fia, ia wha pia tātou te popole pia i mea lo tupu mai, ia o le taliana e tātou te mau, o le popole a, tātou tuantu le li i mara fia, oli e leo no, o toi whai atu, oli le li, e se le mana ia, tātou mori ta i whasino wanga le li i, e ana ilo na lamba nganga pa ia ta tono lo munir manu le tonu niso fe ngai fe am ngan wenga fa munir le li manu le tonu i lungo o le awala fai mari o tau sa e o uma i mota mlau hor fa ngai na telefoni ia e mai se for ta alo musika le lamba tau tua tu le radio sa mo mori ia o i lo mota po no na i musika e ana le tau tua le radio sa mo ia ka alo i musika e misi le awala ia e skengi fo ilea o le fo i wike ia na wha noanga lama a lo tupu ma le wha mai au ni o tātou po pole i le wha mai o le ua lama fo i le wha o tu tanga noto iante o tō ia o le pautuanga lama le radio Samoa tātou tu mamu e tai ana whai wa lua tau sanga tō tau sanga le wanga ia ti ai ia se mea tātou te pole ai tālo le li ma tātou muri tai ai leo le tātou fo i le tātou wo ese mai ai ia ma wha nunga o lo mai a le ele fionga le pandemia Jacinda Ardern e malato fo au wa lo tam fai lama is mesili ina ia so longa manuia le fo longa le ne fo e tunu ta tunu fo e ma tunu umo lo lang e le ta u tu pe ta u lo so ifu ta si al so ifu le ola o lo tanto ye a uma ya fo pe le ala le e tu ma e fo le fa tu tanga ale fionga le pandemia e mta to mulu tai o ata yala na mai ai ta to bo ai fa ngana ma so le o isiri wo le ko wa mai ko ya mai la to le fa yo la to tu au wa ke pole fa ka ke fo nis au ke mulu tai ai mulu tai fa si no manga le nganga pa yo so sani sili na ta to ka ko bo ai ya mai tu nga o malama na mai ai ta to na to sanga na mata le lockdown au ngi ka ko ese ta to mulu tai ai e ma tātou oli e leo noa ma tātou fia le ri. Whaatana matu e la tō maputa mai lunga le apio fōringa le Facebook page le Radio Samoa e ma soi lunga le YouTube channel alofa te lak mo tō Nathan's Levy mano lama whaapatai e malia whaamoana whaapatai lau mau atu lau mo rentone Tolotea Liu whaapatai Samoa Robertson ia alofa te le atu whapena fo ia King T langi ia alofa te le atu mano lama i le fo i a oli le asto na yo lo heva mai ai neti sa o jazz whaapatai Juliana malai ulu ia alofa te le atu man via fo i le ngata leo le nati o tui tonga so le maka kia mata fa tu yono ya lofa te le atu via fo ile fo fuanga o le ne fo i ya oli a tato anga e fo i ile fai unga o le ne fo i ba yaso mo le ngang fa lo tato le tu la tasi smela va ponga Samoa tato tala o na tu ngana peritania In this update, protesters are marching from Auckland Domain to Aotea Square in a rally against COVID-19 vaccinations and restrictions. It comes as Destiny Church leader Brian Tamaki sits in custody at Mount Eden Prison for organising similar protests during Delta lockdown. Demelza Jackson reports. The 63-year-old was released on bail for the charges but was arrested again on Monday for breaching his bail conditions. Police say while they are monitoring the event, they recognise individuals' lawful right to protest. Police ask locals to be patient on the roads and avoid the area if possible, as traffic delays and disruptions are expected. Protesters have convened as well in Wellington near Civic Square. ACT Party leader David Seymour is in a stoush with Tamaki supporters. His followers have been protesting outside Mount Eden Prison all week against his arrest. David Seymour says the group has been revving motorbikes and playing music, and he asked them to keep the noise down on behalf of residents. The Freedom and Rights Coalition has taken to social media to claim Seymour was aggressive and says it proves Brian Tamaki is a political prisoner. Seymour says he always supports people's rights to protest. Protesting is different from inciting people to break the law, and he's actually in prison because he broke his bail conditions
not because of his political views. Police are watching over a gang-related funeral procession in Beach Haven on the north shore of Auckland. Officers have already seen instances of reckless driving endangering other road users, as well as hostile behaviour toward police. They say they'll be taking enforcement action when necessary. Samoa is heading into a snap lockdown from 6 this evening. It comes as there are now 15 confirmed COVID-19 cases in quarantine following a charter flight that flew in from Australia on Wednesday. Everyone must remain at home except for authorised essential workers until 6 Monday evening. There'll be no public transport allowed except for authorised vehicles. Prime Minister Fiame Naomi Matafa says they're being very cautious. Government is asking for your cooperation and support, and that we will continue to work together as a nation. That's news. In sport, day 6 at the Australian Tennis Open is getting underway at the Rod Laver Arena. 27th seed Danielle Collins takes on Danish player Clara Thorsen for a spot in the 4th round. Women's 2nd seed Arina Sabalenka and 14th seed Simona Halep get underway in their respective matches shortly after 2 o'clock. In the men's, 4th seed Stefanos Tsitsipas and top seed Daniel Medvedev are in action. The odds are against them, but the Auckland Aces will be buoyed by the prospect of a finals berth in the domestic 2020 Super Smash. They take on the Central Stags today at Eden Park, needing a sizable win to remain in the hunt. Veteran batsman Martin Guptill, who's returning from a calf injury, says all they can do is go out and play with nothing to lose. That's sport. I'm Bruce Russell. Pongora malo le tulu avina hanto tanto tanai vai panoa le ngana per tania le opa tismaile sui ole Henderson gas Whiunga ia tui a vi se i pai po se tala i le ne po ia uli la stona i le tautua am tabela po ia le whiunga ia muri anga telesiu sing le Henderson gas patana pa tui le Hanganga pa lolo lo whiunga tui a vi se uma lolo ngadue ma lolo tautua tu pe ia ka kedi pa muir kau sang po manuir tau sang po le o lua se puru lua aso a le pta tato i whelo i manna tau sanga malanganga pa lolo sa le leila wa te to fa manuir fol tau sanga po ile o nanga Henderson ka ji la usunga ia wa ai ya ra pena fo na fatalo fatu i la usunga taito ya nale fa fongo mo fo le mamalo so tato tu no e ne vai ngole aso ta por klame ma lo la vale so i vo ma na tu sa mo se kirisi masi ma se tau sanga fo manuir e la usunga ia wa o male ainga ya manuia la ma ve uma pe on pa si dai po io le lo fo le li le singia ya o tangata la pala to la pa pe na on si ai na fo fuang a o fa to nunga me le ngang pa io le e moni pa non a ka ko mun ka ia e le ia se me la be se fo ngai pa ma isa o wa to ye vi le la ba taito ya wa le li o sa uma le le la va le taito ma lo fa tai le silo lo manuia o e ma si ka usonga nga bili mai o le suia le apo ile langa sosi fo le ke fa solo kwa inga ia le e longa so i fu mano lo ngo fa le ia o la sui pa umal masinga nei o nga suia le le sosi ka uma pai ia ki le ia i pelo ki no se o lolo o le sosi ale lu kasi nga le sui al koi o le nga pa si lo wor ka ma ai u le tai le nai mo lo so i fo la ia o le tama ai la foto yo a ma pana te vi pa te tele la mate to mal matua va no ia to fatalo fa fo no malo si o tato to no lo fa pena no fa fonga mai ia le o nanga la Henderson cars taito ia lo fa pena ona so longa le leila val nei vai ngol tau nei vai tau ona ia mo la vol fa mai le fenga i matato ia a lo fa pena la ona so longa le lepe ia fo ngale Henderson cars pana na fina tau awai fo ia tato Mahindra fo la ba tuan ase ia o isi no mai la lo i tua to Okilani ia o isi o tonu o Okilani ia fa ta se mo for Rangers for ia le wo mana to ta si ilunga fa la po ilunga ia o tava le ngai le o ia kama lo se moni lava a le fi ia le to te le to no ia dele la to ngata vale na le wo dele la to ngata vale na lo to no tanto lo to ia fa ta se mata to ta vale fo ia le for Rangers for o ia le Mahindra taito le fitno fo lo mia lava lo
o mia lava ta vale na teni nei ia mal tele no ai lava ta vale o lo fa pena ona tono tato lo toa ia pa la fi mai tala mai ao Ia ra. Ia foi lau filina ia ma ia mal ta tu ala luma sani lau fa ta ula ma la ta mai ma le poto ia maia ai ini me le manino ai fesidi na na vai fe lo foi skau lo akole ole foi ko nga ruenga fa pe fe na so ni atu mol mamalo le no pe afi mai ia ai ol tanto no fanga lo fa pena no fa tino ai ia ol tasi lo fa Kevin Drive ia mal ta telefoni ol over se lo fit tasi te ia le foi ta no taito ma le fa anga le tonu ale na to tere mamalo le tonu le i lo fa pena no fa talia na to ia fa mai ana to ta sanga ai o le pe o tasina me o lo tuli lo mai e le to tero tangata i o no le lava me fai ona tu fa tasina nai fa le tonu foi le ia na tasina o le me tomi ma no pa singa me o lo fa pena ia o isi foi ia o umana sia si o nanga ia ale o mai ia na foi si fe teito a tele me sia ai o tele foi me e show mai lungo ia no peto le ana fiosa o mai ia o le no mata va ia le la o talwe o le o ia le la ta mo fai foi le ia Italia to the finance ia wa Syria nan finance asala mena le talia o asala mena le talia i ale o karia o ko ia pe o ngai menga lo e tawana mama na foi so ta to no tu na fa pe ai dama ia o fautuana mo la to ele ia ni la sene ia to foi la sene na foi ta vale ia te wa fa ina foi si wala i to tele foi ni stupe ma fa na me a me fai o le o fai mai no foi le o telefoni ia fai o la sene ia mo tele o be fai ia fai no fie mo la to ia a le tulanga na lo ia ita to nanga taito o fa pena ona so longa le ai a fio mai ia tasi va fa o Kevin Drive ia ma ta telefoni na o le over se la fit tasi fitu tasi ia ma le fa lo la taito fa tele la o ma to va no ia la va le sa unia tu sa patia ta ia la usuna ia ma ai me se foi ma malo tato no tantene na ma tu talo pesio tato no sa mo lo fa mo ia le fa ma ia o el lockdown na to de weekend talo fa ia manino ia ni so tu langa le fia fileono le fia pele sang fu ta de le lo por ni ia pe po ta o langa le radio sa mo manu le tunu ia fia la pa ponga mai ia na no farsa so ia ma usipia tu pa tasi mata tu talo mo si ta o le ngata lea o moto umo de Pasifika pe le pia on pangati ai ia mane po ia tunu umo lo ta tu no pia ai man no fai ai mo na tu fa ta tene lava tu ia vi mo te penino ta no po ti ne foi vai ngora olio le astona i le fa ponga mano ta tu no o se foto na mata ngo fia le na tu pe fai mane ata mai a wa po ia ta sili manu lo ta ai bao o lo no vina e po longa ai o le ase me o yo wow o le ase me o au pa keki de nei e o to apa pe o ngai fo e fa si mo lungo le benga ia kam pai na ku lalo e ke ia wo ku ia u lai le tau sanga le ia fa pe lo ia tina le ainga ia Sawia oe, o leo koe whata la lima sepuluh ka payment ne toi. Ia, whai mai lolo tina al kamalo. Ka penga lola wako kao. Lai wha pea ia le tama. Lau whai aku le tina, ka penga lau wako eru ko wainga. Me ai. Se wha manino mai pa. Ai le lolo ta pena le ato mai sao i Henderson. Maua mai le tu e vi. Ka penga lau wako ka koe atu e vi mulianga. Mastata vale. O leo toi whata la lima sepuluh ka payment. E hanga. Mana ia pautoanga tu e vi. Tai kene nama monetary poti nei mai nga fo asto nai anga leleli mau pelo so fo manuia nga lue fo tau tole tu lo fa te la ku ka kama nga se ma pelo ai mi ya mi vile ke ne tu ya bi pa so fo ya na foi taito ya so fo ya so fo Fianga tu vi pe ona tau mo mai foi le fianga le pole mo anga tele si sing ele tau tu ale Henderson gas o Barcelona fitu tastasi o Barcelona fitu tastasi mo le la mo tau tu ale Henderson gas tasi ba fa Kevin Drive in Monaco City
Taimito le mais full lua minuto le o te ai le tu line tasen na minuto so tai fo le Rick the Man. Ia por sunga ia mani por palitua ia tana le tau tua le ka for you. Tolu se lao crates up road I manrewa. Pai mai ala to. Ma lo ne foi fataba. E Celia Samoa. Love
ia iloa ina suta ofi ne isisi ai suri pala uli pia boni mui biti ita io foliga le ai masi isi ifa alua ina polonga ilo ualafa ifa inga jaula ua fioma le ngalu ua le pati ile tili libana olasi alu ia ue ia imana tua o te tuia sia ui falua o umana o ua fola sia iliana lula lele ua fai mawhili o tama musu musu mai e dir ilo o taringa o sau upu o te fia langona ina ta umai e po o ita ua tia ina fo ia u sunga ilia faina ui biti ita io foliga le ai masi isi ifa alua ina polonga ila ualafa ifa inga jaula ua fioma le ngalu ua le pati ile tili libana olasi mui biti ita io foliga le ai masi isi ifa alua ina polonga ila ualafa ifa inga jaula ua fioma le ngalu ua le pati ile tili libana olasi Si buon mani alla ngata ben. Io e Paolo le alofa. Taimi tole mai lua su pa minuto ko te ale tuna e tansi tautua se ponga sa mo sul lima e va tolo a mo mana tolo manuel mano ta to no fe la ta lo lo e ne aso ya o le mata la lunga wala o le fautuanga e le sa o inga radio Samoa ya tu atua yo ta pa ta o ne ai le ya le pa ta pe ya wo wo tai lo fa italia na mai so i fo mo na itaito ya na mai mana me no fa fo i fo le pot ma fau tonu ai e matato sta e fai tato tui fa ngalo ia nisi o tu langa mtu pesili ai o tu piningano mo tato lotu wa le amatanga mai sila le tu ai me oma na pa pe piningano le i foi le tato te uma nei mai la ya lo no winga
e whapena, ioi, a lena pis ngano le li in tātou au ngangi atu, tangi atu, le lanulangi atu, ioi, mo o mia se po fōle nei whapita auri o le wha mai, o le COVID-19 puluipa. Ia, lena tani le li abe i li imta mai tai, poto o pomai, le a wana mai nei pai la, a wana mai poi la o te te e tātou, ia, a lai sila le li, ia wan pa pele manuia lan tātou tangi atu tali mai le li i la tātou te tano le wa mai la au a pa yo le atu langa u matu le mai le mai la au mai le mai la tātou na le sta ia ma pa no manu i le lo fo le e fasi no ala i lo to se fua ma tātou bola o to nai le i umatu ia la wa uma to tele mori atu pa ma no ma pa tai ma le tano o uma la to tui uma lonto wa to tele po initial o tal no ia fia la to fo i fina ngano fa di mai o le me o ma puta tonu po se ma to ma tanga le ma to pai po le po ma na ia me so le pa ngal me stofi ma tango fia fina ngano mai nei fa ma ia ma le tulanga wo po e sa mo o le van ta to mai ai sa ma ni mai alu lockdown tatana e sa ia fai business sa ia fai business a sa fo ia nei a sa tala fai e wa fo o la to tu ia la to la pa pe le ile la ma tu pe le malo so ngai ia tau me o lo fai la to business ia ma lo pia mo pe la to te ma ainga te tonu la o se me le foi ai a manatu la foi le tasi le soi fu mo le lo tato ia pe inala le se pe ia o kam foi le vai a lo ke le ku pe a mia lo wanganga ngangi o ai lai fai mo ai le tau usta ia tato usta a sawa le vo tar tan manu vo plan tu langa ia to mo se hei se tasi lua por community longo vinga ta to te fo isa o ai le re po isa o tanto le red ai tai manu na ba yaso so po ya tu le sa le li a tu le son fo ya lo tato fai me fa longo pe ai tai ina le fior pa mia ave por tato pa ma lo mal pa tai e fior pa mia Jacinda Ardern ma la to fo wa ave tato pa malo ma tato ta talo e le fengo fie pa pe se vai ya le se el termine e o le ase la ngona ai tato mana tu le talo pa mia o si ne po eto no tato no foi ia la to fo te inga ina ia tu musu pe le nganga pa ia so san silile ia ma fai unga sa o le tato wo ai ia me so to musu ina to pinga mo tato lo to tato te muli ta i me to me sa mana tu sa mo mana tu pa le mia sa mo fia me na o me ta apa ia ina ia mo pe la sona lo tele Moa sona pina ngano, ia wana ta ino le malo, ia te ia pele toa, ia ma le mapana whana o le ali e le whaingo fia fo, tūlanga wo e Samoa. A 5 cases, ia o le nā, ia a mes fo le au waa o le pale mia Samoa, ina ia whai unga le lei, muri ta iai, ia ma loto te tele, ia mes fo le opposition na tātou le tua ngai, ia e upon whata o to lea fo e le apolisia o to whangana tai ia le i tua ngai, ia e mana tua fo e lau te talo, tātou tāno fo i a maua na mano si o tuela epa so e fo i ona tūte mana aule li inga lue ia e mese fo le mano o tūla mai e le fast ia tātou maua i pere fia ia e mana tua sa moa e leo whaingo fia le wanu lockdown e umane fia o le aso la song fua pe pa ponga le sui o le radio sa moa Pionga no li ia nganu mana tipi au tanga vaya ia pe on pa tato no ina le umanino ai au fala i le fa po fonga mana tato no me o lo ia si o tato no ia e mana tua pe i lau talo mana nganga fa lo atalo vatu ia tu loma komisi au mo ia mano le mai mo le si sanga por tele aloha ma puta mai States of America ia wai ia lo fa tu mo to ia le ngata leo maleta sorry ai foi fa mui te le ia ma no lava le ma te mai ia te oto ia te no mao Johnny Tauti ka lo fa tu biliangu ia spatu o ha mai ia lo fa tu le ngata leo le nati o tuitonga ma sa fa tu yono ia mo ia foi le foi fiafi il pat mai biki faulua o mai ia lo fa te atu fa vale le lua le ai fa vale le fu semi ya ma no la ma fa tai si lo nai manuia
oi ka lo fai se wo se uso John Kim ya tai lo fa uso wa nga lue po wa manolo ya lo fa John Kim lo fa mo lo so Tania yang ya konnichiwa kung pang wa ho hayo yo asawa sa ngok pa sa ngak wa sa ngiwe pa ngiwe ya le wa kung mal sa nga o Tania yang konnichiwa kung pang wa ho hayo ya nga yo I lain tui oi tui saula petelo ya malo pa tai le mai I lain ya lo fa malo lava Philly Meleta Yoni ano fai alo fantu manuia foi po fanga po tai funga manuia ne fiafi ya olena olewa wat fo ya olena alo fai o Maria Stars piti ya ya dia na manuia le tilo u en kosi fia pule manole mai papa lo mano ya mai foi tawa en pata Ono toa mano fa smai le ngata leo sio hanga I mano fa tai ona manuia ko rene Samoa tole kelo le liseri wa peuka I uma awal bole alwa kwa le malu au laya fa muina ya mano la le mai le malu au laya fa muina fa tai ona manuia le ngata leo ko rene Samoa ya lo ko maisia wanga wa ko Elaine tu saula petelo fa tai na manuia nga wao moli ya no patu penise ta pia ya o foi le amona pida po vai sau fa tai silo na manuia o foi so e matangi fa moe ba sili ya lo fa atu le amona pida po ma e sau le ngata le penise ta pia Nea se mo ko la ko te zaule si Lucia so so am on to sini Australia na fa lo Maria mam Lucia so fa time up to mai kai tofo Alessandra pena boa Teresa ene masion to atina lo teneatu ngata leo tele ya manola le mai Miriam fa to ese ya ona ngata leo mato mana so le ai Janet Asiata tele ya mai fo na fatali utubeli malo lava ya male fionga le mako kai pese o le mako kale sia pa ka sai very telenga ya nali anawa talva male tau sia sa fata fa tuzo via for the weekend ya mai na to lava amelia fa moana o amela wo tone lo fatu tiliana malai ulu lo teneantu tolo te liu le ngata lea o ai fo I curious kana fa misia kulisia vangale Oi foi o le pesere ngo pa koi. Wale mawase so ta inga ma kamo Rick the man nei oi foi neti sa o charge pa pena foi a lofa ne ria foi mono mai prespene stania ea salu paulo uso a mai kinti langi malo lava ea malo lava pa tai salu paulo me sile nai manuia a lofa en foi mono lo fatmo to I prespene stania Neti sao Charles Carlo Fauso me sili ngai e manuia o le momo pe o le pale o le on sai I on tato pe fia na ia lo fatelato mo to umalunga le Facebook page le Radio Samoa lunga le YouTube channel e me se au kelani manu tu ai lo fatato mo to le mo so ta inga Rick the man ia por sunga ya mani por le parto ya tana le ka for you Torse now great sapro I Mareua mo lea I Rick the man marca po you so sto ngata balle alo mo o io e per hon fa tu mai po io I tu e villa to nang io tau sili me o el manos tau sili lo se me o el manos wa pa ina tau sang pop ya tu atu o ta fa ya lu wa ka wang ya bang ya wo le mo so to inga ma Rick le pule le ka po you a veso sunga money pa tu ya tala Alel van aude over senau lulo fitu fai bon manu over senau lulo fitu fai bon manu mo lela bailato le torsalau great sapro in Mareua seki Bye.
Say I
Awoi, umalo chua, ai lau mai lo ngaoi. Waole po ele ai se tali, uama imau la usamasi. Soy fua, ua umata ua. I know for oi ma follow low fawa. For ia umare fia fia, ua emisia lo manuia. Awoi, awoi, umai lo chua, ai lau mai lo ngaoi. Waole po ele se tali uama imau la usamasi. Samoa, kasilima i wakuru amo. Ua te talaina nei la o le Pacifica Family Health Group mo le whai o tui pui puia masiaki o le COVID. A whai wa atoa le usefulu walu tausanga pesiri atu. A wa atoa le wha maasina talu o na whai alo tui no le lua. O lona winga, ua te tau o na whai alo tui no le tolu. Whape fo i le whanau i le vaa o le lima i le sefulu tasi tausanga le mātutua. E a mata atu i le aso sefulu fito i Januari. No whanga nei e whai ai. Se lau tola sefulu ono Queens Road i Pemiua. Ma le lima Waimahia Avenue i Weymouth. Te tala mai le aso ngafua e o i le aso whawaile mai le iwa i le tai au e o i le lima i le fiafi. Whapea le aso tona i ma le aso saa mai le iwa i le tai au e o i le tasi le aoli. Mo nisi whamatalanga wala au le o walu se lau tolu tolu lua lua o tolu. O walu se lau tolu tolu lua lua o tolu. Talofa lava Samoa. Le atu e amatalia le tātua o ngatu Spaia, le Auckland Pacific Bible College mo le neitau sanga, i le aso mo Februari luafe lua i fitu i le fiafi. O le sini au tua le tātua onga i ai loa o ia ma wha ai loa atu o ia, to know him and to make him known. O le tātua onga e au tawina i oe ma wha upengaina i oe le fionga le atua, i le tātou lava ngana, e sfuru walto sanga nga ilunga i talia mo le tātua onga. O le awhaia le tātou restala, i le aso lua limo Januari, lua fe lua i le fitu i le fiafi. I le tātou tuatusi o le tolu tasi i le tolu Seaton Avenue i Papatoetoi. Mo nisi whamtalanga whamole mole whapsota i numera o lua tasi o lua lima, tolu ono tolu lima valu. O le tanga iana fo i le tātou Facebook page le Auckland Pacific Bible College. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, Vevela a. Savali vali. Tula iloa ta savali vali. Tau tala tala mi. Elena o le tau lau savali, ai tu ilunga, wha mahalosi. Alofa ia te oe mi. Alofa ia te oe, alofa ilo ainga, savali mo lo soifua maloloina. Take it easy, fai le. Walking Samoa! O mai le tau mawhanwhana, ma ua suia fo i babao le COVID. O loa wanoa le leile nei e amatai sau au sawari le Walking Samoan i le tau pitanuu. Mahala au mai le lua no lua tasilima i watolu mo nisi whamtalanga. O loo maua fo i tātou miti afo le Walking Samoan i le tātou ofisa. Sawali nei loa molo soifua maloloina. Le Walking Samoan a le Radio Samoa.
talofa o waleni o le Amos Electrical o silia ma le 25 tausaga o lau tautua faelitise o le stalaina i le uaina o lo maota falesā falefaigaluega ma so o se galuega tau ilitise mana tua waleni Amos o le Amos Electrical i le o lua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua. I le lua whelua sumalua o le amawhai e mātua ma ila tau e wa aia whanau o na whaitui pui pui o le COVID-19 maleiva. O whanau i le vau le limanga i le sfultasi tu sanga le mātutua. O nisi te maiti e mamaiti ngā ina pe amau e le COVID-19 maleiva. Ma o le whai au tui pui pui o se awala sili lea e pui pui ai i la tau. Whaavano se taimi le nei tau mawhana whana e sa ili ai whaamatalanga ma whautuanga e whai ai sau whai unga tala whea ngai molo walo. Tanga i ane i le covid19.gov.nz/tamariki be wala au le healthline i le o walu se lau, lua walu, lua iwa, lua ono, mō nisi whaamatalanga. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Taimi tulai mai su tolu minuti ona tāne o le tulai lua, tāne lua, au ina tātou tala i vai panua le ngana Peritania. E anu panga sono fo i leo tātou program se ia pa ia fo i staimi o le fiafi e taritonu. Hono manuia mano le tātou tunu, leo mano loi mota malawa e mese tātou o mapo mai sāpea ngai mga anuenga, se o mano na ngā nue. E le whaingo fie le fo o watu ni tau sanga leo tātou tu au tu vai le lusu lua o aso le nei tau sanga fo lua se pulu lufu lua o le masino i anuari au lo anga le lei pene li o ale bevesi mai o ale bevesi mai o le nefa mai ya o le fautuanga lama mo tātou a tātou popole o le tali e mau o le popole lama i a tātou tu mau ai ma tātou taritonu o lo soi fua le li tātou te mapu iai tātou tsa ili ai, tātou te bala au i ai. Ona maua leo le tali o tātou, maua le māpana whana o tō pinangano, hea ma tātou fie vivi i a se ia, ona o le manatu mai, ona tātou pāpenea, o i ere tangata we e manatu mai ai, ma le ata li o le tangata we a siasi i a te ia, e se le mana ia. Le alofo le li, wha maoni o napi mo le so, e o lava i le pā, mau, ai mano pāptai, pāptai le fo lau sa moa, le whaingo fia e maunga ifo i vanu, tau nganga ifo lao le wha moe, tau fia sili langona e sola manatu, o no me tu tupu mari sau i fua maleola, e panganea, o lo tu mau pia lo tātou, wha tua mari tātou, e a lofa le li ia i tātou, a toa i ailo wha tua mari tātou, wha tua, tali ia le li, si linga tali seo le tātou sa i linga i le lalo langi ni, o fia tātou sa i lia, sa ilia i le tua, mato le whamanoma le whaaptai. Mori le whamanoma le whaaptai ia o nanga soi fua mano loina. Mato le whamanoa le programe. Ia mesori tau tua ne Radio Samoa. Tau le whaailoina i lunga le whangatia o ai labo o ngānu lue. O ai labo tu whaatasi, tu whaatasi, ngānu lue whaatasi. Si la fia le li tō ngānu wenga le lei. Le whai mai ai. Tō ngānu wenga le lei ai muli a te o tau. Whamanoa whaaptai. A li imita mai tai fo mai. Se wa mano le pane. Whaaptai le tau tua tunu. O le ngata i Samoa le Pasifika. So se toi ngana i leo whai longa ina o tau. Mano le whanonga longa ti ngā. Mano le manatu i lea tua. Mano le whina ngano whaonga ina i o tau. Tā leni o fōa i lea tua. I lo tau so i fua mara tātou wala au nai. Whaia morona me inga. Mato le whamano e le imta mai tai fo mai. Mano le ngā nue. So se au nanga. So i fua mano loina. Sila fia le li. Au lava i maua le tau manosi. Ngānu lue ai, whaia mora vi inga o le li, ai matu pa mano le Radio Samoa, au nanga, ai maise leo whainga runga pa ia lea tua, o lo ai filo i nisi o wha la po tonga, ina ia tu whaatasi, o pongi whaatasi, le wha moe ina ia te e atu le nei wha mai, sui mai le tala i le aso, sui mai le tala i le aso, sui mai le tala i le aso, alo tu mau pea, lo tātou wha atua i le atua, tali ia le atua. Pa maropa ptai, lau whengaranga pa ia le atua, lo tu i lalo tau pa ia mo tau manu. Ia leo militino patas. Ia mao o nanga o lo tau pa ia whai, ia mae a tātou tui. Ia mae a tātou tui. O la po sisi taimi o i luma, pa peto e saure isi tui. E leisa mea la tātou sa i pepo pole, ai peto pe sili e langona. Nā le tātou pe sili i le atua. Pau ale, o le ala tātou te uia. Mai ai le atua le tali. Fia ai oe, fia ai taiso, fia tātou uma. O ai pe sili le stangata. Ia ole nā.
tu atu i le ri, te pisili ai, me o lo tutupu mai, ia ma tātou tuli vai ma talo anga pongi, tani alo tātou ni, ai ma lor ngā lue pāptai, e whala tonga lo tau mwhai ina ia mahea umatui o tātou umalama, le wa umare lua, le wa matala, umare tolu le pusta le whangasoro, wha ma lo pāptai, tai lo tō wanganga mai, ia e mesore tātou, tari tonu ino le alofo le ri, e ana mai e ana wha ma no longa, ele nei, wha mai o tātou whenga ia mesore mana tua o Samoa, ma no Samoa pare mia, ma no Samoa, le tua ngai a meise o Samoa, a toa, lau ele tō soifua e ai, mora e taito, o le nā. Mana tua e lau tara, meise lau whengaru venga tutofi, le tua o lo wha no manu, a wā Samoa moa taia. Mana tua le tātou tara. Wha manol po lau, wha aptai le pani, wha aptai lau tāpua ingai mauto ma lau Samoa le turu pere. Wha aptai. Se ngā ruenga mai e mātou tupai au i mātou ni au auna le au ngā e mau lunga le vi ingai po i le atua. Alofa te le ataito. Mo le manu le tunu pia lawa e māputa mai ai. Maota malawa tonu lo sā por ngā ruenga. Alofa ataito. Au ki nani manu tutu au ia meise o tunu e mau. Mai lo tutusai le li so tātou munia. Munia tā pina po i a ngā ia tupo i lau ngā ruenga tofia tutu la i ataya. Tu maunwha unga le li ateo. Tō anu ma le mana le upu. Moa ni a ngā mō ia malona mālo. Tia
In this update, there are 43 new community cases of COVID-19 today, with the Ministry of Health confirming the Auckland airport worker reported yesterday has Omicron. The case has been potentially linked to returnees in Rotorua and Auckland through whole genome sequencing. There are 76 contacts identified to date linked to the Palmerston North Omicron case. 66 so far have returned a negative test and 2 are yet to be contacted. 5 flights have now been linked to the 9 cases in the Nelson Tasman region reported yesterday and will be listed today as locations of interest. Of today's cases, 19 are in Auckland, 4 in Waikato, 6 in Lakes, 6 in Hawke's Bay and 8 in Nelson Marlborough. 8 people are in hospital, including 4 in North Shore, 3 in Auckland and 1 in Middlemore. A protest against COVID-19 vaccines and restrictions is causing massive disruption in the Wellington CBD. The group of about 1,000 people are marching near Civic Square. A reporter on the scene says motorbikes driving around the marchers are revving their engines and blocking off roads. Nick James says there was no traffic management or police in sight. There were some frustrated drivers, I think, tooting at people and not in support. And, you know, people along the road naturally were just stopping and staring. I guess it's just a bit of a chaotic mess. In Auckland, protesters are marching in Aotea Square. Destiny Church leader Brian Tamaki has been in custody at Mount Eden Prison since Monday after allegedly organising protests during lockdown. Samoa is being plunged into a snap lockdown over growing case numbers in quarantine. There are now 15 confirmed cases in quarantine linked to a charter flight from Australia on Wednesday. It's yet to be confirmed what variant they're dealing with, but officials suspect it's Omicron. Being cautious, the government's imposing a lockdown from 6 tonight until 6 Monday night. The Prime Minister says a stay-at-home order is now in place except for workers providing essential services. All other activities such as work, schools, travel, restaurants, bars and churches will be closed. Prime Minister Fiame Naomi Matafa. That's news. In sport, the Auckland Hearts have strengthened their chances of a place in the 2020 Super Smash Elimination Final with an 8-wicket win over the Central Hinds in Auckland. Hearts opening batswoman Katie Perkins was the pick of the bunch, scoring 67 off 54 balls as the hosts finished 136 for 2. She formed a 111-run partnership with fellow opener Lauren Down. Men's top seed Daniil Medvedev and fourth seed Stefanos Tsitsipas, along with women's second seed Arina Sabalenka, are all in action this afternoon at the Australian Tennis Open. Norwich City have secured an important 3-0 victory over Watford in the English Premier League, climbing their way out of the relegation zone while dropping their opponents into it. The Canaries are now 17th on the table, 2 points ahead of Watford. That's sport. I'm Bruce Russell. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo.
ia ufana ue beila ba utingau na ole feo ai solo la bole ai ngai tu ipala i feo se i vai wa puka ole ai nga umai leo i se umukuka sao le la ba male loko kinga uma male fia faia ba a fai me ai o que le ai 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 kuria o que asuvai ile mama ole ala o que fiu era o que le no pega que aka fo i mai le fale turu lo ka ulu ku aku fo inga ulu ai uma kalo fai fa pe u fia ku aku funge ma piuki se suma o sini ona fa uma o so uma i fula fula i lo fa ku ile umuka e tau choma se ngai le o se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya va o que mo ile po ai ko e va bela a wa ele ai o se ma umana e ko ke le kama o le sifio kaka o le makua pa ye la a o anga aka ka se nga o lo aka e fa aku li fi le ala e o ina kaulanga o le va a o mala ai mi si ma se kupe i se kanga Marie mai o sunga o le kongulenga o le a o fo i kua mala o kala lenga e fa i lo kama ele kukusa uma fa ya va sa o ka silava male fa ama on ya va ve ai on o woki nga o le o ma mai ai uma mea ai ele o a se ai suha vai se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo i male suka e tau chonga se nga ele o au se polonga saulo ka fa ko fa umalo ufia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo i male suka e tau chonga se nga ele o au se polonga saulo ka fa ko fa umalo ufia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo i male suka e tau chonga se nga ele o au se polonga
I le lua whelua sumalua o le a mawhai e mātua ma i lātou e wa aia whanau o na whaitui pui pui o le COVID-19 maleiva. O whanau i le vāo le 5 ngā i le 10 tusanga le mātutua. O nisi tamaiti e mamai ti ngā ina pe a mau e le COVID-19 maleiva. Ma o le whai au tui pui pui o se awala sili le e pui pui ai i lātou. Whaavano se taimi le nei tau mawhana whana e sa ili ai whaamatalanga ma whautuanga e whai ai sau whai unga tala whea ngai molo walo. Tanga i ane i le covid19.gov.nz/tamariki be wala au le healthline i le o walu se lau, lua walu, lua iwa, lua ono, mō nisi whaamatalanga. Need my mask and my phone. Wait, where's my phone? It's in my hand. Heading out? Remember, mask, scan, pass. You're good to go. Unite against COVID-19. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
sapayana maulaki le fina ngalo ele sewa ole atu ele fo ifanwa o ualo fana ua umai jawa jalo failo ufia fia ole angata talu oe ia ile mafuta mafaipea oe ma so semea afailava ua esola tia iita penio se bolonga aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso Se pongo malio mauto da sien lena io funai savia ta mano lo bebelo le la ya o le ko pai mene o sangi aku lungo le lau ya ta no mai le sa le pongo pa tu ya tala pu opa se pa ai lo fo lungo ponga tia le tau tu Rick the man le ka po you pa dala pa tu le ngang pa no pongo pa tu tala familia tu tau sang fo le ulusu dua so tau sang fo tala ma nia fa tau sanga fo taito ma lo tau tua tu no ma lo poi pai or paiva ia ta tono lo manuia me umai na pita taito manuia me uma pe na sa no le lo fo le ta tono fo lo manuia lo fa fa tua ma le ainga ma o skiri masi manuia le o tu na iatu le atu vasa ma le atu pola sa tu a polima ia lo tanto luma pe no le lo fo ma le le tai o ala tu langa lo fa pe na ona tu pisili la ngona ne fa ma awa awal tato bo pone tato fia ina ri yasa uma ene le ya ne ri atala ja o le sa no anga taito ele le la vale le iso taimi ata amen ya ma no ba tai o mai le kamera kiki le fo le kuku angi mo wa le ngoma kai ngo fa kai ngai le ko sanga ke ngai ba ne pa pa na tro ia vale foi fa fonga na tunu taito yo lo manuia me uma ele so e tuanga ne ya mani ya mai ste foi ia le afainga venga le kapo you nei ai ma lo fa tai ma lo fo tau tu tu no mana fo i tau sanga na le ta fe doi fo i longo pe ngal ya ma lo tau tu ya la fo tu ta la fo se tau tu le ka fo yu le weekend ya fa nga so la o tau tu ne so mga ngang fa lo ia fa tai la tai so mo ma so ava noa i lo ngang fa lo alo o te fa ta lo fa tu ai ko i pa ia man mamalo so ta so wa tu o lo fa pe ona mawa mai pe fa la wilo ina se ma so company nei o le ka for you wai lo sa sanga fa pe ona so ane atu le nei company i lisi fo i o a inga wa fa manuia ina fo ia la so sanga mai le ma so office nei o lo tele mano no ia ma so sa vale o lo ia ile lo toa o lo ia ma so piki apu ia le ngata le na i o ma so SUV di mai le fitu no po o mato van balu no foi ma pai poi ona mato fai le high ace ia e fika lava i le approve po le fa manu i la wapalai mo e foi o fare tonu swafa awa e te pole o iai lava le mato finance fa pitua mo le vaenga mo e foi o fai ngaluenga part time e ma fai lava ona fai lau tastanga ia pe afa apea ua mai ele tonu masina talu ona e fai ngaluenga part time ia mo pepa mana o mia pe a faila wa palai o lo laisene e talia lava matou so se laisene ni sila tele lava nisi o lo fa apeona fisili ngia mai ia le lena laisene e ma faila wa ona talia matou le laisene lena e faila wa palai ia o malau tolu masina bank statement ia malau pesilipi pe a fa apea e tfainga luenga a fa apea foi o lo mawale tupe ma le benefiti lima se lawa na ilunga e mafai lava ona talia oe i lawa palai ia mana o mia fo le pepa mai la winse fa maunia e lo tupe maua ia moe foi o lo au mau fa foati au kilani taito ona ele mano no ai fo iniso mato customer o lo fa manuia ina na to apalai
o lo au mau fa fata o kilani e ma fai lava ona fai lava palai a fa manueina na tarsanga I ona matou la fatu le o ata I lunga le matou online tanga ai foi po le asta vale tala pe ngai le mo le ainga ia e ma fai ona matou ki liva ta vale ki liva sa o atu lava ta vale tu sa o lava I lunga lo mota ia ai fa manatu atu le matou no me vidi fua o Valselau lo fitu fai bona valu ia pe te su mai fo I le matou le tora nei tala noa ia ma fa mamla matou pe le fainga apalai ia mai se fo ia ingo matou fai nei so lo matou fa ngai na te minei ia pe kiriki fo I lunga online na matou Facebook page o le ka for you tantana ai fo ai lisi fo yo ata matou ta vale o le fa ata unu mai ia ma o mi fo le online e fai mai ai la apalai te fa mana atu matou no me vidi fua o Valselau lua fitu fai vono valu awa e te pole pe a pa le tono no suafa au fo e te pole pe a pe ua le fa manueina mai la apalai mai lisi po fa sa vale vidi mai matou no me visi le motala e ma fai lava ona matou sasani atu I le tau sa idio sa vale ia e fa manuia tele lava le nei weekend ia e mai se foi la sunga taito ia lava le nei weekend ta felo ai foi la sunga fu taito tai pa manota no so no fo ia pa pon mano le tenu pene no ripoti recta mena me se la auto tu ala le tu ala ka fo you fa te tiene lava ma te confia fo pa pon mano le tenu lo si fonga Pengon pa tu tala ia anga lele ngal mengo to ne yaso lo fa tu lo penga venga ia ma se ia le to ngai ia po le so fo ia ri ke lo te ina la to ngal venga mo te nei lo fa te atu pa se fo ia tala ia so fo ia taito so fo ole pengon pa tu ia tala fu opa ia pe ona fa le mai fo tu ana ka fo you mana tua to se la correct sa pro I maru mo le la le nga Rick da me le ka fo you to se la correct sa pro I maru o Valselau lulu fitu fai bona valu o Valselau lulu fitu fai bona valu mo le la right the man Savali vali Tula iloa ta savali vali Tau tala tala mi Elena o le tau lau savali ai tu ilunga fa malosi Alofaya te oe mi Alofa ia te oe alofa I lou ainga savali mo lo soifua maloloina Take it easy fai le Walking Samoa O mai le tau mawhanwhana, ma ua suia fo I babao le COVID-19. O loa wanoa le leile nei e ama taisau au sawari le Walking Samoan I le tau pita nuu. Wala au mai le lua no lua tasilima I watolu mo nisi wham talanga. O lo maua fo I tātou miti afo le Walking Samoan I le tātou ofisa. Sawali nei loa molo soifua maloloina. Le Walking Samoan, a le Radio Samoa. Talofa lava Samoa. Le atu e amatalia le tātua o ngatu Spaia, le Auckland Pacific Bible College mo le neitau sanga, I le aso mua Februari luafia lua I fitu le fiafi. O le sini au tua le tātua onga I iloa o ia ma whailo atu o ia, to know him and to make him known. O le tātua onga e au tawina I oe ma whapengaina I oe le fionga le atua, o le tātou lava ngana, e sfurwalto sanga nga ilunga italia mo le tātua onga. O le awhaia le tātou restala, I le aso lua 5 Januari, lua I le fitu le fiafi. I le tātou tuatusi o le tolu tasi I le tolu Seaden Avenue I Papatoetoi. Mo nisi whamtalanga, whamole mole whapsota I numera o lua tasi o lua 5, tolu ono tolu 5 valu. O le tanga iana fo I le tātou Facebook page le Auckland Pacific Bible College.
Malia Wayne Malbaenga Mapuiti nga pe Samoa ia matala tanto tu fantasi ai leo le tusi lima po ai na mapu ai la fa ia tu famsi no sili o le langi ia mana ia ni tele o pese lu ta wina uma tanto nga tanto sau pese fa mau sau seki sau pese fa le nganga seki power me o le tali o me le ia pa pasi nisi o tu langa o lo o amai a wina mai tanto pese lo so fitu minute ona ta leo o le tu lai tolu o na tu tanto tana i vai panua e le ngana peritania ia ta tono ro muriel mano le tolu ne foi vai nga le fiafi fa so lot le fiafi la sto na i lo so lo januari lo se fulu to fa ta lo fa tu mano le tolu ia me se o le na ta ma puta mai e le tautua fa tau ba antai to ne foi va nga le fiafi la sto na i le tautua le radio Samoa su lima i va tonu amo por clamerta no ava su to nang foi se uso le fianga sa be Harrington pe ona Silvia i foi le tautua ia oso ia sto na i tai tasi to foi mai foi ia se tai meo luma ia ta tono lo mani mano le tunu ta pena foi tato mana tu na tu file mu i le alofa le atu le wanga i tato le sa ringa le la tato o foi tu fitau fao tau mafa fa lenga ai lakua o e tu fitau mafa fa le tino e ke sa wa o e matau mafa fa le tino mar fa sa ai anwa kwa le fie mo tau mafa fa lenga e ke alu foi matau mafa fa lenga ai saula matau mafa fa le tino i le malu re e ke ala foi ko e fe ko i marsa pasui marsa mi o le mo mafa oi ai fa mo nga ko mafa fa lenga nga le ka ke me malu ai le mai ko mafa fa le tino mai o malu e ka mafa fa le tino so kulo vol pa yo malu re ia ia manuia sa ni ato malu le tulu e u fani malu fia ia mes fole open al menga pa ia ne tua ta pena atu ia mole sa mo fa tala bantu ia le au mona pita puaba e sau manole va mai fa pena boya se purtasi malaki antera fa tai manola male va mai ia mangai musica well hol fia me ka musica ia ke le por pizza musica la ko fa no fi mani ai ia lo ta po ingo wa po le fale Miriam fa to ese o mai alo fa tu alo sina anti fa tai ma ta mai kisa tan wasa so le fai ia alo fa tu mo to mawa me nga ke ka mo fai mai ai ia alo fa tu sa mo ta bita tau ti o mai ia manuia le pia fipo ngai kau seki mai ia mano lama Simona Tavita tauti ia pena por tu ia tau le Pepe West Auckland alo fatu mana manga venga tau ia no fatu o e male ainga sportasi malaki antere sapa ia fa vetai sa war pa uri ko mo aru la mer parsami aru parsami sa o ka male pese ki fai por sala mo tau le pepe fa manulu mo le vanga sala mo ke le ko manga le pese le aki vai popo sawa ne ano fatu penise tau fia ya no fatu pe mo le to na no fanga nai ya lon fa na lo fa long mai ya tuno mai ai Brisbane Sydney ma Melbourne ya Stania fanga na batia penise tau fia mai nei i Auckland New Zealand le atino malo fo ma fulu ya lo fa te atu ma no lava fa tai ma tango fiere fa smile atino malo fo ma fulu ma ainga lo te atu ya mo to mia fo le pia lo tu sa pasti dirisa ene lo fa tu mo MCO tu atina ya le na fa fonga mai fa tai ta po inga Sophie A Andrew o my god lo fa sini Australia vesi o ko mioi vesi fa manie matala tatalo matala ya mo sta o le sta mai al kai lo pe o le ia se fa kula kana le na fa tai tu ene va pe fo ia tuala Maria Blacklock kano fa tu tuala Maria Blacklock mano lavale so fo mnia mano fo lau nunu soa o mai alo fatenatu manuia fo ia le sapante ngal paltua ya tali melei o au kilangi po hemetone o vui e sa o hemetone le va male o miki tali melei alo fatu mo mano falo mo le o African kai sara tu ngala fa tai silo nai manuia ana melei ya alo fateleatu o ai fo
Pavitai le tinu mano fo ma fulu alofa te le atu lau pule nea o lau pule nea la uanu ma lau fa ano ma lau fa amnianga ko alo pulo ya te oe le tinu ia manuia fo ia te o lauso ma le ainga pavitai fo imo fa amnianga Nikola olu pavitai lo fatu manuia o lauso loa pa mani o a mai fi Khalifa Crowley ka lo fai uso kulen musika peleni se tapia leo poko e fai se special ka male leo fai ka kulen musika Khalifa Crowley ka pese o ile yaso tuliana wilapa solo futi mai alo fatu tile fa yono pela fo ia peleni se tapia solo ke leo le disi okupele sa e umolole tana tanto leino aso i for malo le tunu ufa mole ai ini se fifa mnio aso i for le so mau wale amnoa tuliana Wilan pa sol futi pa te tele lama pa pena po ia sunga mai manrewa mana yon matua sunga ia alo fatu pa tai neti sa chance pa tai nai manuia le ngata lea o ai foi o Dorotea liu alo fatu Amelia pa moana pa tai ngai ni mo markana kau ia ngai ma ngai ia la mo tone Amelia pa moana ma ba ngai ia alo fatu mo to alo lama le vai mai ia to lo mua ia me se fo inisi ba ngonu tu oi ya lo fa te mo to ma tu no e mamau ya lo fa tu mo to pe lava le atu no lo no pia ai man no fai fa te pesi lava fa ma wo o si ta tu no suli ma kaise se lava ya lockdown lo sa mo ta mo le si lo longa tu langa yo ya ile afia fio le son fu mana tu ai lau tano sa mo mana ngang fa no mana tu ai lau tano sa mo a me so ne tu no ta tu no foi ia matunu umore la langi tolu fitu tasi lima iwa tolu numera o aso i fuor malo tunu tale tu la i tolu au nā tātou tala i waifa nua le ngā Peritania whatata no foi lo me kakasi le sunga ia tongi sia Pio Wilson i se taimi o lata mai a naua tala tātou leina o aso i fuor malo le tunu wala fe maisi e le ka la lenga la skonga i male sa are ukana o foi sa uni mal pese pa mi oso for malo le tsuno u lato mala vai le so la solution lo januari los polo lo alo va ya lui aina tau tianga alo fa tu permise tau fia ma no la ma tau na lui auto a me fa mora ma sunga vai va rewa ka lo fa de vela le la ana pe mai ya me fa mora o mo ma ngai o ma lu o wen ko nge kai mi ngai ia sa afia mai ma kana mai ui ora kai mi foringi kai mi ora ko pai pa ko elau let's celebrate there's a party going on right here a celebration mo le no sa no mai cha no fa alo te fo kai ko ka no fai mai mo via to sa fu no via to sa fu dai ya mo le ba nota ma dai la ba Mamuia tula sfanda o sio tinai Samoa o atuanero na barua ia le ya lo pole tua tu wile ola ma so fua mal balos wale tau singore ainga ambese siana fandau pa pehot da mara ainga ya bawa la ua le ola mal balos kimederi ai va tai lava niaso ba ai raso deri Bawa i tātou fia ori rea tua. Nuna tau singa ma leo pui ai tātou. Ia, tai lava, kai tō malawa noa. Tai, alo pātua i moe, manuia lea soi fua si o tua manuia lea piapi. Tai lava, manuia raso. Soi fua ia, soi fua. Mauna manosa no mai tā lopa. Tā lopa lau, fionga po lau sunga le li au taito. La pi, manole soi fua manuia, o amai. Apena, fo ile soi fua. Ai. O lau fionga male ainga mal faltua mai se na yo walo ia mai se lau siu tua Tai lava la. Mole mole a taito malielo finanga. Ia, sao noia. Yo fa nau. Ai o vilia tu. Langa le fa pea u ye o le on nei ia savea. Ona ole no melo lana le fia ma wa se vaia. Asia o le na vili mai nei I o lo tasi. Ia. Lua iwa wha. Ia. Fitu iwa noa fitu. O lua tasi, lua fitu. Iwa lua wha. O ngase po.
Ia le Le pionga mau ia. tino o lai tu ni ai nisi o fofang pane a inga toi foi mai foi lo O ia, pasto na ia. mo mo. Toi fa leo mai no me nga nga. Le o lua tasi. Ia. Lua fitu fa. Lua iva fa. O lua tasi lua iva fa. Ia. Fitu iva. Fitu iva. Lua fitu. Fitu iva lua fitu. Whaftai ale o mantu si lalo. Ia fa tai. Ia le atu ai lau tiute. Mai se foi sauni atu mo. Toi sauni ngore. Tai. Ia sa. Ati ia. Whamanu ia le atu ai atu oe. Male hainga. Na po na pia la fa atu. So foi ia. So foi. Mo le no sa no mai ta lo fa. Ia, talo fala wala usunga pego. Ha ve tai ma no le pale mai. Ia, ma no la verso foi moa. Tai. Se o ke fia mori akula fa kele la vai la usunga mor ka ku proclame. O le fa ko au fia la va mo fi fa ngolo aku ngolo fainga mai ngor proclame. Le fa ko a mo wale nga fia nge ya so le manga ia ke le lo fa fai mai ngor ka ko proclame. Ya sa ole a wanga fai me foi la fionga de sa fe. Ya nga fa de anga la vo kula pa mal nga ko le vai. Tai la tama. Ya. Pa kele kai ko mo le fai ngor proclame. Manga ia e fa ngolo aku. Manga ia ke le fai ngare ke le fa au se siku. Sa ole nga ngor proclame ia. Ya fa me le tu. Fa me le tu la sunga. Ko ngore aso ia. Ya lo fale kua ia fa manguia le unga venga. Ai, so fota ma. Manuia sa pat. Ia ora fa nga. I manguia lava le nge yaso. Tai lama, so fo ia. Mo le sa no mai ta lo fa. So fo manguia ila o pionga le. Kaulani. Ia. Pa uia o paleata. Pa ngau. Pa manguia nga e vaku ingei. Ia ungia ma apa na fa ngau o lo nefiu le o por. Fale taongo. Ulungia wa vai lupe o tanoa mai o ene tamafa mo mole. Ngo pa longo ya apa o le la tua o la malanga tu inicia tu no o le sa o le. Pele ai. Pa foi mai. Pa foi mai pa se sele kangana bane pa ponga le tu no. Te kar fa ko pe kala o fa wa. Ia sa no ia o le tama bane tu apa o ia. Ia le le sa no ia. O le atu pa nga o lo ne fiu le o por fa le taongo o le tro wa ko ia I longa lua tu furu matasi. Alu pangia le tua ia maua pea ro soifua maleo la manos. Ai mai se tiute mga ruenga o lo e seanga ia I le aso male aso. Por to anga I le lot. To anga I tautua ro tama malo tina. Ia ai mai se matou o ta ua o lo anko. O lo matou tai rua atu inei o ta huhu. Le meo lo iai le tato e kare sia. Ia manu ia tere nei taimi o le nei aso. Tato feira I se taimi. Ia pe ona iai le wha moe moe. Ia o se talatu le a lo anko. Mangu ia kere le nei aso. Pa pe ngā vo e taito. Toi pua ia. Ia pamtai ia ma no la vale. Tanoa lo fatu moro ma fatu ia apa ma no falo. Ia so foi ia. Mo la no sa no mai ta lo fa ba la muli. Ok, fataro fatto ma mi to telefon. Pa vetai, ma mi volta sa po ta ma. Ma lo kiu ke ne yaso. Ia, sa no ia, pa vetai mo la no. Ok, fa maru tu testo. Ia, sa ia. Ole aso le fine se o fine. Ia. Se o ia. Ia, mo la no sa no mai. Ia, o le testo pa manuia tu la so o se o fine. Manuia la wa onga fine Ivana o le ingoa Ivana o le ingoa maritispa ia o le wingo Ivana o le mea lofa mai le atua o oe o le teine o matua o le teine mo la ainga o oe o le tangata mo le atua morono finangalo ia fa manuia ke le atua I lo waso I pua Ivana pa manuia le atua I lo olanga malawa onga ia vea o le lumanai o se teine tausia matua mainga ma le lumanai ai o lana tala le rei pa manuia le atua I o laasanga umba pa manuia o le atua I lo tamama lo tina ia to anga nga luenga tausia o au tsona ai tele malo la po ai manuia le avalo atu pa nau o fine manuia lo tau sanga I tu tau sanga lo wea au bia
ia whamanuia le tua taito mo le iu ke piapi. Alo whantu poi. Tua pea e foi atu ia inga manuia le sauna tula sta. A pena poi oe ma le ainga alo whantu pa soifua ia. Ia soifua ia. Ia, a me el tau wa o le ona e pai mafonga tau moni le polenga le Radio Samoa pa mi o soifua mano le tunu te manti na o so mtua pa pene. Se i ola mana i whana witi o tō uma laman whamnia tō aso i fwele so yangan lele atua tō i wha au popo nisi tau sanga stele so i fua mo lai tātou mana tua pe ia bea pe tātou i whaia lona pinangalo manuia telo tō aso i fua happy birthday to you all se ponga mani o talenga ia lufi lufi i oe o le leila muli muli o lan kusi ai le loa loma se mea senga lo ma fofa sili ai o fai ka na ku wa ku oe ke alu lo wa fa ma lunga fa vin kan wo fu mo fa se ka fa na ka ma ku fa kas fa ka ni o le taimia ma le tai ele patania janat ngare ko mo le pinga le pole ya tong sia pio Wilson le tautua le omega gas la umpa umon ka bese ya le ngang pa no pa tar pa tu
e lau fionga le tia kono ia pole o meka kasi i ne poi bai ngole piapio le asto nai le hu ta fe lo i lungo ka ngal le su tu lang poi se uso ia sa be el jono sa poi to poi mai poi lang tau tua e le tau tua le radio Samoa pa tano pa tu ngang fa no tu sia ia so fu man ia pa talo pa tu la fionga tai to lo tu lai mai le foi le tu la le aso bi ia le tu le ne poi to mo le la Tato te lumba lumo lu alo tua nu. Ai na ne fo ile pa lo la valo de cas vale lo meta te fata vai la sunga la o taito pa lo to vai pa malo si. Malo fa tai te jono le wa lu su lua so ia te jono e fa man viat pe tau song fo ngane ka ka fi lo e le pa ngo wan ia ngai ki kau ku ia lo fa tu ma pa mrian tu le tau song fo i la sunga mar tua ia me se fo le tau tua na omega gas ia ai mo le no se pa pongan manu le tunu i le tau tua na omega gas anga at por fa ungo le ngan venga po le weekend ma le ngang fa no lo tang sia ia le ngang la ver fa tai ma le fa lo alo e fa tai tu ai la sunga pa lo pionga po i taito Polo mato no fa au fo limitu la le aso. Ai. Bi lo mato ta pa au le lang le ne hoche mol ni la lau. I la wasionga ia fa pen ma malo so ta to tunu pele no Samoa. Lo ma o mane fa salonga fa business. Ia fa ta lo fa so tunu pele la Samoa. Ama ta la no tele se pa ia mo ngaiti. Ia te nane fo i la fenga no to le tu to se fa to fa langa. Ia lo fa kingonga le finangalo lo ta to pa au le langi. Ia awa la malo na malo fa malo so ma le Samoa. Pa malo fo tawatai ia e fa te la fasolanga o le pa tu fasolanga le tu wala o le matua pa ta ba to tua ma dia la o le tu fa tu longa fa fo o le tu fa tu le sa vale te tasu fo te mali mai o no show na ia mai ata mai out le tanga yo le fo mo le se leni la to vi feo fina tau au le ai ai mal kier ta vale te fa tu mo sa vale yo ti longa ia to tu alo me ka kas le fo to tonu tina ma te fo le tasi de tamali te to tu o me uma la vale fa tu no fa longa o me fa le fa ti mo tu sia mana tua na fo ta to to sanga vi to fi da vi feo fi a pe lima seranta la societe na ta vale e lu afita la i tato piki apu. Mana tua tonu tau sanga vai tua e o mega castle sa te mo na fitness registration ma service in the valley na mato vai e tua i tulanga ai ese lava le warranty mechanical warranty e la fa no tu sala ala malu tuia o e malu sa na le pau ale me ke focus ai to tongi ta vale ai va i to sia la ta rosa ya ala na tulanga taite ngai ya Akire ta vale fa i lo fifiringa ta su meme tala mai au ile lo se la Kevin Drive i Manukau lo se la Kevin Drive i Manukau ya tena le to ya fi mama mani si tulanga ta finance pena bala bala fu mai te au ai le tu lo mota lo fa to ila ia ida o iva lo fitu lima valuta silua o iva lo fitu lima valuta silua ia pala te foni fa ve ai le o lo tasi pa fitu no lima fa tasi o lo tasi pa fitu no lima fa tasi e Samoa ai se tau tua a tu sia wale to mali i lo fa fonga ala tisila ia te fa malu buat o te batua kina i so kina ngalo ni la ia to lava tau tai ia e fa ale te mi se ko le foi la to ia ia no me tele lava o fai ma tai to le nei aso ia le to to ave ai fa to pam fa so i foi ia ma no pa tai sa no e la fonga le pole ton sia pe o Wilson fa fonga ma no le tonu e le tau tua le omega gas o fea lawa tau wo i e lau sau noa no parisa tu ia mao le upule fa ia mātou le tau tua le omega gas i lewa yaso mo le toi pa malo ma pa tai lau tau tua mta vena e le mamanu le tātou no ia angan lele ni ngan venga toi o e lau so bane o pa ia mo man ia la po tai me tu o po ngan venga ia mo rea po ia tu bota ta dia mai po i o e pa tua mo no po ia mo spelo ai ngamanuia mo mia po le weekend mia po la lo to sa pati ia alo pat na yo macho pa nganga so ngal pa nganga lo sina mar pa tua mai se le pa ka sa a pa pa to alo pa te le at mo te nei pa so po ia tong si alo pat ia so po mai man ia la opción tacho so po ia so po ole sunga tong si a pe Wilson en lelo ta no le always Papiduono, lima fantasi, ole oro tasi papiduono, lima fantasi, pole lua pitu, lima balu tasi lua, ole na, ole lua pitu, lima balu
Maone lei ala tasilua e le lua se lau Cavendish Drive I Manukau City. Nai minute au ina tātou tāna I pai whanua le ngana Peretania. In this update, there are 43 new community cases of COVID-19 today, with the Ministry of Health confirming the Auckland airport worker reported yesterday with COVID-19 has Omicron. Of today's cases, 19 are in Auckland, 4 in Waikato, 6 in Lake, 6 in Hawke's Bay, and 8 are in Nelson Marlborough.
A COVID-19 expert is warning we're on the brink of a major Omicron border failure. The Otago University epidemiologist, Professor Michael Baker, is urging the government to immediately tighten up the border. He believes it should go as far as shutting off high-risk countries in a bid to delay community transmission. He says because of the sheer number of COVID-19 cases arriving in MIQ, an outbreak is imminent. Planning is well underway at gymnasiums for any move to traffic light red. The Prime Minister says the entire country will go to red when Omicron gets into the community. Using the vaccine pass, gyms and indoor recreation facilities can have up to 100 people in a single defined space at any time based on 1 metre distancing. CEO at Exercise New Zealand, Richard Beddy, says having some degree of warning about what's about to happen is positive. We've been very clear with our members, be prepared for red, but also be prepared for a degree of contact tracing that you didn't have to do before, because there will be far greater number of cases that are just in the community. A big step to ensure the resilience of the Auckland water supply. The Board of Inquiry has granted a 20-year resource consent for Watercare to take up to 150 million litres a day from the Waikato River. It means the company can now take up to 300 million litres a day year-round, thanks to an already active resource consent. The Auckland Mayor Phil Goff says with population growth and more frequent droughts, the reliability of the city water supply has to be guaranteed. He says it won't affect the Waikato River's well-being, dropping its level by only a few centimetres when it runs about 6 metres deep. That's news. In sport, New Zealander Michael Venus and partner Tim Putes of Germany are through to the third round in the men's doubles draw at the Australian Tennis Open. Venus and Putes have breezed by their Spanish and French opponents 6-1, 6-4. Men's top seed Daniil Medvedev and fourth seed Stefanos Tsitsipas play their respective singles matches this afternoon. The Auckland Hearts have done their job in the hope of securing a place in the domestic 2020 Super Smash finals. They've defeated the Central Hinds by 8 wickets at Eden Park, helped by opener Katie Perkins, who scored a game-high 67. The Hearts' place in the finals will be confirmed if the Canterbury Magicians lose their final regular season match tomorrow. A short time ago in the men's T20 between Auckland and Central Districts, the Stags were 119 for 2. That's sport. I'm Bruce Russell. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Vea oela wani mameli sua malie emalase ile tofo itutino elongo Vea oela wani mameli sua malie emalase ile tofo Tino e longo Oh la upelea Oh afea Ete Biwa inamea Hai inamea Avea oela upea Makukasili Efaise kukasasala Esili ileta umafa Avea oela upele Makukasili Efaise kukasasala Esili ileta umafa Biwa
sala tu mau pea ele ngata avea o ele pele mafunga matala e manongi sa sala tu mau pea ele ngata.
Half a teaspoon burns fat 728. Time July mai su tolu mana midu jo te ai July tolu tu si ponga Samoa sun lima iba tolu a mo o pesela na mai atu nei sansa te ma sa o mana o mai ai ia mai ka ia sunga mai manu o mo moli e lo fa anga nei ona ba tua ia me se o le manu le tunu ia le weba mai lunga Facebook page le Radio Samoa mo lunga le YouTube channel ia lo fa tu ia sunga mai manu o ia o to malama manu le tunu ia tunu e mau ia me spo i au kinani manu tu oi o lo fa manatu me sunga ma amelia fa mona ia ma no lama ponga ku musika e pe mai tau tu na ia fai uma tau tui ia mai a uma ku ia lua anu mar ku long kon ia tani ia po le ane si fa to nunga ta to ma ngai fa ka fa dai ia amelia fa mona ma sunga ma so song mai ele kam fa ia tunga fo tau tu le ne fo i fia resto na io e fa ta la ponga e ma nei po tu le pe on tau langa i pe le Radio Samoa fai mo ta tau tui wa la mani si tu langa o le pola e motu mai tua ia ka ko ke le do a mo ku le pola e ku ele ka ke le fia po le ke le fia li liu ia ke al wa nga i lu me ke mga po le ya sa o pe no sa ia ta to mo pe le anga ngor fia ia pa pane ia po tu langa po ia ve siep so pa i po ia se ngana po ia tala tatu te mo pele nganga o le ia so ma ese le mana ia so i fo fia pe mo le nganga pa ma ngalo io tasi al pa masino o tatu uma la langi ato tasi al pa masino na o le tua a o le temi al pa masino ngane i one by one na ele fa pio ke pa kungo fa kule Amelia fa mona se kula i kari aku le li i fa le kongo tai to le ka ni tai to o ke kula i o ke tani po a me fa ni ngela lo lang al mena na e mana ia po la o le sa tanga i fa me sili mo le tu am tato fia mo le nganga fa pa pali mo le nganga fa manga no i am tato mo le loto ngatas tas pe la apostolo le ka le sia yo to mo le loto ngata stasi ia ma na ia lea mo le perfan ia le fioro ta to le ia ta to mo no fo perfan ia no ma le tu ia i fa apor sa ma na tu pa ma loto le sa po le vai lo nai ta to le tasi ma le no ia na ma le lo ke viso ka le pero pa ma to le ele to tasi la bola ele to dua la le tasi lo no vinga wanga tasi umoto pe ngalo mo ta to no wole to yese fe maja ya ngai ore natural ko e pa pena ya pa tu ngala mo ta to ya mama to po le pasala le ngala ma ko po le ka ala nga ko ai le murmuri ka e ma to ale fa mai ai fo i ai se o sole oi e ma ni ole po i se va king ti le lopo o po le po king tuala po ai wale ngon fa mai king tui e me le fo se langa fusi ma peva ia au nga po e ma peva lo ka pu vai tu lo le ia po lo ko lima ia fa me o mi langa fusi ma peva le po le nga fusi e on vai le vang so ka po le nge le ma no as pu so sa oi ne di sa just ma no va tai to le te liu ma no le mai ano fai tinaya polasa pele to le pai ali ma lo lava ma lo fa pa ne aso fa tai mo fam nianga ya mai se lo fa anga lo ne fo tanga pa ta va polasa pele to le pai mo to uma lama lo eva mai lungo le Facebook page de Radio Samoa luia ina tau tianga ya ma lo lava fa tai dai lava ona manuia ya o lava ita so mo wa fia o mai si lengo mai le kule peleni se tau fia ia pa tai lo fa foi ma lo lava le mai le tino ma lo fo ma folo fa tai lo ma puta mai ia le ngata lea o lau fata peres o la lau fata peres lo fa ka le ngala ka pia le ma se squall ka alo fa so fa
fa pepele tu iloma a lautusi alo fateleatu alo fateleatu moria fo fanga nga tu sa pati Peter Stowers wow mai anga benga ne so alo fa tu ya lo so Peter Stowers fa vale le fu semi ya ma no lama fa tai ya po ile Fatamali mania so la weva fatamali mau fia tato ya ka ko kau ma vai po ile fia sa ngelo fin ngalo mo lot ya ka fa ta ma fa le nga le so ta yo sa i vai yuli ya ma no la ma dai la ma pola sa pele to le pa yali ya no fa tu man mia foi fe mai lau fata peres mongi mar fa mau le sau no nga lau sunga fe mai le em fa va mangal ai le ngalo la nga le ngalo le fa mau ngel fa mangal ya no vantu pala ya fa tai foi la to eva mai skira pale ya ma no la ma le mai o to ya ma se foi ia le sunga ia langi man o eva mai o post ni America so le mau me le ko langa me ko male ia alo fa te la to mo to ano lama alo fa en ni ria foi mau no prespen lo ma puta mai ia ano lama le Pabto mai lo ko ma fo ya ka ko ma ya ka ko lo le ta pena sa pat ya lo te na tu via fo ya fo fanga ma la singo le ne yeso ile lo fo le e aure tau wola e aure whangota au le upu nā le tino. Oh
sai o te ono sai o lo o soi fua le li I le langi ule oe I lau fili filinga no lo to ole sami tau mona e au le whangota si whakamane o la osa ki pēle nei vanga le pia pia o la stonai e na o tūnai mai tātou taimi lua spuluono minuto e wa te ai le tūnai tolu tautua si whanga Samoa so nei ma e wa tolu a mo whamanu loa tūna whaitua ia tau leo pepe io e o mara lea lakulo lau pese io e o le pese lea mai tau leo pepe o ai fo i King Kong Oine ai King Vai Popo. Sorry, uso King Vai Popo. Ia le loto salamo. Salamo le wi ona ta mai ai le o ia ma toe fo e lo na inga. Ma ia, lau fala beres, alo fatu, ma no lava. Man wia po sa patia loso David Meredith. So I fu mria ia oe sunga ia David Meredith paptai le awa smai o tau i ole me o lo kumo i kaupoe Texas ia lo fatu mo tau pui le li ia tunu mao lo tau no pia e paptai o lo maua mai le tau tuanto le Radio Samoa a musika maua e fo i pia ia pia ngai tātou man nefa mai wha ngalo ai nisi mea ia fo tua i maa lama le tātou sa vali ai ia tātou vi im whaaptai le tualo nā lofa whaaptai mapta mai ia o tō ia tunu e mao Arlington, Texas David Meredith man ai ngā lofa tele atu tirisa ene maa lo whaaptai ano lama le mai Thomas Yone ia alofa tele atu lo maputa mai ia Thomas Yone man ai ngā mai Teata tu South, West Auckland, alofa te leatu, mano lama mapta mai, polasa pele tona pai ali, whaptai mo whamnianga, ia meise foi, ia o le whamnia mai peo koe foi le pale, whaptai no tō wangare nei. Te lama no pātua o te ngā nuea, e anua mara fia, a mata fia, umara fia, vi i le li, lona manatu mai lo whatau ma. Ai tā ue o mātou loto lau tāpo inga Samoa, i aso umara tau tuare Radio Samoa. Tā ua i o mātou loto. Lau tāpo inga Samoa, whaiwai tāpo ia, ea e manunia lo whātu, mō tō umalama o loka penan mapta mai. Re ngante nea o taulanga, puia mai liri, kāno whai, loka te leatu, mā no lalaba leba mai o tau. Taulanga mana ainga i Presbyterian o Sandia, re ngante nea o Lumanai, woi kāno whai, sia woi a Lumanai. Rumana e au sange alo eva mai Samoa e o mai o roma ainga lo fatu ma via mai lo por kame lo pese mai ai po paptai rumana e lo fatu mo e ma pertua la fanta Perez daito please e ngona o la fafa ia Perez se paptai o sa o la pe o le ti nga le sa o le ti o la fafa Perez alo fatu so mon via po ile weekend ia alo whaanga po ia le mai o la tau ia e maputa mai au kinani ia manutu tu au ia lo whātu songa o mga wakulau pese kore pese a taula o pepe le anu o walo le whane King Pai Bobo the man alo whātu songa mauna i o mātua melia wha moana ia me se po iskila whale ia ong sa ia o nātu nanga o iai
tano le li e pa mano longa pa ia tu pa iane pa ifo la to umala mo mo pa mai Samoa so lima ia cases lo ia tato tano mo la to lo tano mai poi se tato tano mai tato tano atu felo ai lumo la ai li ili tato tal sanga monia ia mantua se tato no le wa lockdown la to tato e mo se si tani ile afiafi le July ono la son force o tato no pe ona fa fonga ile fa manino mai fo e suyo de radio Samoa o ngaloi mai Samoa pionga le ingan mana tipi au tanga mai suyo de radio mai Samoa pen fa fonga ne so ya mano fo le tau mai Samoa ya lo fa tu mo Samoa pe fa fonga mai lo fa tene atu de radio Samoa pu de ngale radio Samoa sio tato no lo tatano atu mo so ya pa lava ya mo ne to apea ma vem fa tai ne tua ilona lofa mano nanga le pui o to ya fa mano longa le li ya na to positives ni le sul de mano ya e se me fa tai ne tu tatana no pengano tatana no to tetu tani lo tato tua tani tu la fa au na tu tato tala i vai fa no ele ngana tani no que se le lo que para tu tauna o que Mone foi o whanga tai John Maro le tono na yo te mana yo te nā o uso ma tō whāpensa rawa nei whāna weti au kirani manu tūtua oi le au whaingāra ma tō tōwhia ne atua i la tō whātau tō lea i ngāse o tino i so mauta ngāse i mauta ma lao o atu no ono ma Ula tae whamawalalo i a te oe utuli vai alanga fa mole ini masei sao fauina ua ave ale mama ila ia pau mai o uleanga ia ita o fa ai e pule o e na wafionga o olea le whaingata teu te fia teu te wilo tava lo uanganga whamawalalo tu sape o tele mangalo hauni o uasa toy ia fire sapelu veo te no fo ile asa u te talia no uanganga e mai au au na o se bolonga mola fionga o te talia male fia aule tangata pisi o te ai ile fu o te inu mai le sapelu o te nofo ile asa o te talia no uanganga e fai au na o se bolonga mola ua fionga o te talia male fia au le tangata pisi o lo
ia teu teu ilo tava no uanganga mama walalo tu sabe o tele mangalo honey o uasa totoe ia faya umo Ita fa ano ano ale
si pomani o le tia maa seulo polonga no fa empa polonga o e o mantu pasa loto mai tanto e ni e fai me sili mo me le uma mo ia mo lona vi inga so vidu minuto ona tane o le tuna fa winanta to tana I vai fanua e le ngana pero tania te tonu le fa mo lo mnian maro le tonu lo mo lunga pelanga leo le li tau si atu I mo to malawa ya mai se le tampo inga I tu asin sina na yo te mana yo tina alofa tu te to mo to le fengo fie tato fo launga ona o le no foi fane ya pa te mo fo in ma fana ma na ya le tau mo fo le amanoe nai ya long fana o batu o to I paka nai Saunia Council me sa bani ai na yo tato tua ya mai se o tato uma lava fa sina fa mara steno au tato yai le tau ma fana alofa te le atu mo na yo tamana yo tina tau fiafi so I fua mai se o maulunga lo tato tunu e o lava se o pi toi titi alofa tai tum toi pata alofa atu leo whengaronga pa ia ne tua ta pena mo tai au alofa te le atu manuia foi la o tau sauni atu mo le folaina tana ya tu ngaro le li mo ni nganga e ai ina mo ia malona ma lo so pa talo va tu so so mo tanga senga se I mo to malawa tau leo fala e fu ma bu si o to fanga mo tu tano fai e le fengo fia wa o mata to nga senga se o mai le tino o tai mi e fa pe na lava e la ngona ma tianga le tino ya fa tai le lofo le li o lo tau sia pe tato iona au lofa mona au ma fana ia so uma o le tato bona ia ma no le pane o ta oto ai lungo lo moenga I motanga sanga se baba ia e mata lo nganga I le lofo le li tu maul fa to tu o lo fa to tu e te malo lo ai se nga sanga se si mai le li o le fo mai o fo mai tato mapu atu iona au la bea I ona au fa malo lo tato te malo si ai lo fa tai so se motanga sanga se ai mai so se mota ma lawa lo ta to lia ni mano le tunu ya fa mano longa le ni se o fenga ai ma fa no noanga o no ni se pele ma tanga o motsi al mananga ma li fa ma se le nganga o le ni lo fa tu fenga ai fa no noanga o so I fuanga lava le nei e ala tasi le maunga yolo tato te fai a lea ma lea a ora le taimi a vala awai e a pao lava le fautuanga mo tato uma o le tato ta pena tato te le no fuai o le nuu e ma vai atu o le nuu e ma vai atu o le lalo langi e ma vai atu ta pena e le I le tato nu moni o lodo tau sini yo I ala o ke o siano fa atu atua le ola e fa bahu le to yaisi tangi e le to yaisi fa no na le pepese ma u angenu ya ole na ya lo fa te ton mano tato no au kilani mano tu ai ne yo walu ele batuone o lo anga ele ma mano le tonu a lo fa ele mai tato pero ai pe tar sanga yaso uma e pe lo ai tato I tar sang talo mai talo atu no e mamao a lo fatu ala ba pi tam fa ta lo ia so I fuanga me lo tato ia pa ngalo ala tato pole tu tasi o to ngalo tato loto ele e tani ano tato tua e lo tato wa ngangi atu bala au atu maole atu e tani lo tato tua e lona fa maongi e lana fa malolonga tato te malo siai pa tai le manatu mai lo ne po tangata fa tau wa to fa mnianga o lo fa anga e la ngona lo fa tau wa vato e lo fa maloma fa tai sa uma tato te maputa I lungo le nei ana leo ta ua no loto lau ta po inga pa no tu sai le li so tato mnia fa mnia po tai so maro le tato tunu e lava I monga maulunga pa ia se o pito tisi mre lau pengar me sto pia le li e meso atu no ma o lava nei fana we ti alo fatu to mai ti tama mteine alo fatu tau to nale ngana ia moe o tau fa mnia le li o to lumna usida fia le li le tau nu unga o lo tō wala. Tama mteino stai o tō mātua, silo no stai le tua le amatanga leo me le alofa atu. Nā masina fōpto e ia tō wao onga, ia tā pena ia o tō. Amelia whamoana, alofa te latu mo o tua whine, whaptai tere lama, amelia whamoana mo whaamnianga, mo ni lama le saunoanga, alofa te leatu.
Ria po i mo oe na yo ainga me se la mo Wellington o to maputa mai pa tai mo as uma tiute ngona fie pa nianga me dia pa mo na ria po i oe ya me se ona o ainga la mo Wellington ya lofa te le atu pa so fu atu me dia pa mo na o le la pa se guanganu o uma po tanto ma tanga ni pe lo po tai au le so sa pa te le le piafi and yes Neti Sao Jans pa tai tele lama tai foi le mana tu mai le uso Neti Sao Jans pa tai tele lama lofa te le atu man via foi ya po fanga le weekend a lofa ne ria foi maono lofa tu mo tu fine foi e Brisbane Australia mai la to umala malo ma tu mai sunga mai rewa ya lofa te le atu pa tai ma tu man ne yaso ya toi felo ai pe fa yaso aneli alofa te latu biliamu yosfatu fa tai ainga en mio te lea tai manatu mai fa pena fo ya pauna e noka fa tai tele lama alofa te latu pauna e noka ya me se fo el partua ya Marianne Spitzenberg ya alofa te latu ma no lama le ma mai fe ngai po ma ya alofa te latu fe ngai po ma ma le ainga fa tai le ma mai o le ngata lea o sunga ia lau fafa Perez alo fatu mo o ia Kilani pe o Kilani na ke mafta mai ia ia alo fatu fatili Mikaele Teofilo alo fatu zo tai manatu mai ia o le ngata lea o Sophie A. Andrew ia e sa nei lama ka alo fai a Samoa lau elelen so i fua ia pe no fatu manatua le tatalo tato tatalo mo si o tato tunu a mai se o tumoto le Pasifika so ne atu no tato no foi ma no mau lo te atu fala fa mausili ya lo te atu mun via foi ya po fanga le tapanti ya me so fa tai lo fa pa tua taula o pepe ya na lo te atu mo to ele ne foi fa tai tele ai to ya ole mai mo mai o to i nai Western Spring ya kele o le pako ngo taula o pepe vai se pako kai poe ka mali ya pa tai mo fam dianga taula o pepe mo ia foi ya ta paunga ngai Western Spring ya pena foi el malo le tenu pele ni se ta fia pa tai pele ni se ta fia se ki musika ya na bi eleri ya alo fatele mo to heni au tanga vaia alo fatele atu pa tai kai mana tu mai alo fatele atu mo la to umala bane Mrs. Eswa ea ona va pe ai le no fa no ai le ai wa si le pia le lo to lo fa te le tu mo to o le pese le lo fa tu tu ke o wa ai le kai nga se pese mo malo tu pese le mo to lo fa tu la ubele fai ngocho le lai le tama Oye jojo Selili sama-sama yo bautafa Ifailea mabainga Ole alofa Afai aimuchi Wene yolanga Ya eiloa Wachala Oche Chota Selili Sama Sama Yom Tafa Afaila Foyele Taya I Ave Olela Namachala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma te foi ma leo ma ai a utofa a faila foi ele taia I ave olela namachala lona funga
nei tangata Wai lei la lei ua lei soi fuanga Au Java a se elu Shata fola umai Tasilo ta alunga sa alulungani Afaila foyele taea I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Maleshinga shinga mau eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a utofa Afaila foyele taea I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Maleshinga shinga mau eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a utofa La upele Vai ngocho le lai tamucha Oji jojo Selili sama-sama yo otafu Hey! Wait. What? Party, if I on a party, I ask for you all the music.
kai pisa le na pati Paski mai lo i le maku Oka oka e ua afu So mai lo ma le mix lo uso o sila po lo wafu Eva mai la ia le alfa i mai o tara When you see o malae Chief kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o i lau fika A mea lava o le musika E mapu ai o tina Eva mai la ia le alfa i mai o tara When you see o malae Chief kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o i lau fika A mea lava o le musika E mapu ai o tina In this update, reassurance from Air New Zealand around its safety protocol as an airline worker tests positive. The person was working on an Auckland to Nelson flight, which was carrying a household of 9 people who have tested positive. There are now 5 flights linked to the cluster, and genome sequencing is expected back today to confirm if the cases are Omicron. Demelza Jackson reports. Air New Zealand's Chief Medical Officer says they are confident aircrew were following protocols diligently. Dr Ben Johnston says the airline paused food and beverage services on January 1 to allow customers to keep their masks on. Meanwhile, a second worker at Auckland Airport is confirmed as having Omicron, and their household contact is a suspected case. There are 3 previously reported Omicron cases in Auckland and 1 in Palmerston North, and in total today there are 43 new community cases. An Air New Zealand flight bound for Rarotonga has been turned around because of bad weather. Flight NZ946 is expected to arrive back in Auckland at 5 o'clock. The airline says customers are being accommodated on another service tomorrow morning at 6:45. Air New Zealand's apologising for any inconvenience. Efforts to collect emergency supplies for those in Tonga has continued in Auckland today. Hundreds queued for hours yesterday at Mount Smart Stadium to help fill up containers with goods and tools. They're being sent to Tonga following the devastating volcanic eruption and tsunami. Aotearoa Tonga Relief Committee Secretary Pakala Manasseh Lua was expecting an even bigger turnout today. The queues are actually started already. We're here at the site before 7 o'clock in the morning. They already queued up from Mount Smart around the corner to Church Street. That's Mr. Lewis speaking earlier today. A third New Zealand naval vessel is on the way to Tonga. HMNZS Canterbury left Devonport at 1 this morning, while the vessels Aotearoa and Wellington arrived in Tonga over the past couple of days, taking critical supplies and water. Maritime Component Commander Garen Golding says the Canterbury is carrying more aid and an engineer task group. That's news. In sport, New Zealand's Michael Venus and his German partner Tim Putz have cruised into the third round of the men's doubles draw at the Australian Tennis Open. The 6 seeds beat a Spanish-French combination 6-1, 6-4 in just over an hour of play. In the women's singles draw, 14th seed Simona Halep was up 1 set and led the second against her Montenegrin opponent. Men's top seed Daniil Medvedev and 4th seed Stefanos Tsitsipas get underway later this afternoon in their respective singles matches. The Auckland Aces need 177 for victory in their domestic 2020 Super Smash match against the Central Stags at Eden Park. A short time ago, the Aces 14 for 1. Earlier, Auckland Hearts chased down the Central Hinds for an 8-wicket win on the same ground at Eden Park. That's sport. I'm Bruce Russell. Hey, hey! Oh.
tu lo le masa si po mani le tia maa ele ne po banga le pia le sto nai ina ua tu lai mani tato taimi le ua vanu le me tu te ane tu lai pa tu si ponga sa mo su lima I va tolu a mo programa tano ama pe on sui tu lang poi se uso le pia nga sa be Harrington tu ngia lo pia nga poi se uso mo tau lainga I amani se po fanga pa mo to me po le tau tu ale pia nga sa be Harrington I se taimi o luma ta tono lo mo mano le tato no le po I vainga o le afi o le astonai ba me atu I le update po I COVID suluiva new cases le e fast food tonu suluiva au kilani fa waikato ono in likes ono Hawke's Bay lua lewa confirm mai le staff on the airport ua maua I le fa mai fole le Omicron ia pe ona yai ua sao la kikia ai pe fo no fa yat la lama tu langa I fa fonga mo fa longo yai le ia se me ato tu vale ato ngano tato tu mau pe I le li mo ta ton lo so I fu le li le se me pantai ia lo lava tato tanom tu atu ia te ia o ia lava ta yana lo to so I fu la na fa malo longa fa me se le nganga le li ia tato ia me se o so I fu mo ia tato te o nai mo ia mlon pe ngano fast food tolu o e mo ko mo li le red lights le kako le poi tato te tano pe au ne o tato e fo le red le ia tato le nga ia tato ya le lava tu mau tato le orange le taimi nei ia wale pe me ako e mose si Omicron longo vinga se sa o tato sa wana pani mia New Zealand tan mia fo la to fo I au wa ina ia mau fa unga tasi mo le ngang pa ia so long ni ai ia le tato fo longa fo ia tato ia I ne tunu pa pina fo ia tunu umolo lang ia mana tuam sa mo tato tunu pele to pina ngalo mo tato loto lau ele elen so I fo ai mo hola e taito so e lava fa malamo le Israelu ia baba ai si ona tunu fa su tolu new guys suluiva au kilani fa wai kato ono in likes ono ia Hawke's Bay ia mane luale mo mai fo I o ka venga le airport le wa mo kam fo le Omicron balu la tolo fa to lia I ayonga ngase mana ia wala ise le ICU ai to balu la tolo I ayonga ngase ia mo sit fil mano tato no tato tutu mau tato fa to tua marta tonu le lo fo le aptai king ti ia fa mo se ola ko marka pusi mape Hello patu ano le mai pa tai mo famlianga king ti mana ainga alo fa tele le atu ano la le mai tato pe la pe fa yaso aneli ya mete la to umala mana maputo mai lungo le Facebook page ane Radio Samoa ya malungo le YouTube channel hape ho ia keran mo tu ai la to lungo ala fa mali awol pole musika su filoi e mo moli ai o le Radio Samoa lo mo lo la ya ka alo yo musika ngalo fo uri ngayo au ya wakula si la iluma la wala ala wa si la vai po pele mo ye la music le o le o ye la puantam fainga ale po tu ale Radio Samoa awala fa nga ina telefoni awala su ya inga musika tanga to o iluma la wala ke wa pa lava ngi se po bi bane pa po la tu ya ma po le po bi ya ke le lo pe ke o manu ai po le pasese ya pa ta la ponga ya ngongan me tupu mai ai ilo tato fa tamala talo tato ai fa tamala bo tato mo mia so soani mo mia manuia ai fa tamala so fo mo lelo ai manuia na ma po fa to ne so lelo fo le alo fa taito e fa mai se atu e ya inga fa no o la to fa ngai fa no ngo ni se pele ma tanga mo tia malanga almaliu pa mai se le nga le ni tato tonu lava e le so tato no moni le nei ya lo fa le ni pa mai se pe ya inga fa no o ni se pele ma tanga o mo sia malanga maliu ya mana fa to ai fo i lo so an tlenga ya mala silia fa to afe ya ele tida fa no o le loto nuti mo ya lika mal no fo ano o no tu o ma tanga ele renga ya Malaysia pa toafe ya tali tonu lava e moule tangata
e mō wara tangata e le soi fua ma le ola nei. Ai ave iau ngā nuenga le lei, tāna tala pēa, ma mūsa e sae le la mepa o ngā nuenga le lei, le alama e whai mai, e vi i aino tātou atua, ma le silia o e longa e le ngalo o ngā nuenga le lei, tonu o le e ka le sia Katoriko sa mo i wiri, o lo wha maise atu ua o uso, tō wha pine, a maise lo ai ngalotu, le ka le sia Katoriko i wiri lo sa mo i wiri, le ngalo lau ngalua e whai tonu le ka le sia, ia maise o ai ngana lua, le ngatai lea o le tausi a lika, ma no whaalo, o no whiangai whāno noanga, pe tātou te oti, pe tātou te olo, i tātou hanau le li, a muia e o mapu mai a lātou la, ngā ruenga ti ngā o a lātou fo i ngā ruenga e muli a lātou. Ta lātou o le tunga mau, lo i aile oli ma le fia, pe a mabaile so i fuamreo, tātou tu mau i le nii, a muia e whaano noa a wai wha maa whanaina. Whaapitoa toi wha masenga se o matinai a tua mawha, tua whine a stoi ma Patrick ma le ainga, wha maise atu i le tina, wha wau i a lika ma le nofo alo, ia maise o ainga na lua, o le psalenga wo sui al fono ia malai silia wha atoa pe, ia mapu atu i au alofa o lo tātou warii, mana tua pea oe se o patinai a tua mawha, ia maise se o tua whine a stoi ma Patrick ma ainga, pe o niu tā pua i ma meto, ia ma ainga oma. Manu ia lau whai ngā malanga, malai silia wha atoa pe, mana tua pea au ngā luenga le lei, ia manuia lau whai ngā malanga, sa unie au alofa le li, se no whaanga mau e te mapu atu iai. Ia le fe
Siva, se lunga, se lalo, se siva, 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 siva. Oy, 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 yeah. Oy, 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 yeah. Oye, 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 oye. Singa kasia, siva, siva, bole, bole, wakonga. Fokikwa. Singa kasia, siva, siva, bole, bole, wakonga. Fokikwa. Ole da singa kasia los prono belu te wate ale to live fa sono rom real manor tato no to mo to fa angal manor tato no au kilani manor to ai mai se fo la fa ngong pa ia le to ta penato mo le sa la mana ia lom pa na fa ria de li ta to mo sa pa ti mo ria le lo fa mo la ngal le to mo ate ele to so fo mo tato bono o atu no o mamao lo fa taito to pa manato atu e le se o inga ia le pa manato manor tato no pe la mo fa fonga mai ai ea tātou te tāno mō se o tātou tono o Samoa. E le whatunina po e lau whengarong pa ia ne tua o siri pia. Tātou te tāno mō se o tātou tono o Samoa. Tūlanga o iai, lau e lato lockdown lau a mata le weekend. Tātou e mō se pa i unga le pia pio le asonga fua pe au dia le alofa maranga le lo tātou atua. Leise me pa ingtai le lii. Tō iai o tō pitangara mo tātou loto e tani le lii lona wha maong ia i tātou. Ma lola ma fa ten mano le tonu na eva mai lunga ne Facebook page de Radio Samoa lunga ne YouTube channel tai mo fa anga tai mo fa mlianga am niat po ile tu ya te o to ya mese au kilani manu tu oi o atu no e mamau fa pena fon fa mliatu bai lo tu sai de li so tatu mlia ya tatu te talo mo ne fo atu no tatu no fo ai ya mau pe ne file mo ne ya so uma ya ma tatu fa tu ma tanton e leo tu la po ia lo to soi fua mo lo tato wola au lofa le li ia o i fo i lungo le awala ia manuel fo ia tu mauta malawa ni sfo la nga i fe au mga benga le ne fiafi fa mnia le li ia anga le mai le li tato fo longa le ne tau sanga amata le o losfulu aso o le tau sanga fo o le losfulu fo lea o aso le masina o januari lo se fulu lo fulu loa ia tau tai Yesu lo tātou sa mua au le au lo tātou li manuia le tātou wholonga le ase ngana o le tauta mani a taito tātou maafutanga ia e poto ar tau tai se la nātu iama pai o se uta tonu tai e lo tō nganga ke usiano o te maa ngalo ai ma lo tusa e le liso tātou manuia taito tanoto le au ona soifua ma ia manuia